ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଓଷା ବା ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଷା ତାର ଯୋଉ ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକାଟି ଅଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଜି ତାର ଶୀତ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଣିପାରୁଛେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅନେକ ବେଦନା ଅନେକ ସୁଖ କୋହ ଦୁଃଖକୁ ଏକାଠି ବସିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେୟାର କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଏଇଟା ବିଶେଷ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ এই ପତ୍ରିକାଟିକୁ 52 ବା 53 ବର୍ଷ ତଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମାନେ କାନାଡା ଆଉ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତର ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରର ଯୋଉ ଆମେ କେତେ କିଛି ଜୀବନରେ ଆଚିଭ କରିଛେ ତାର ସବୁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଟୀକା ଆକାରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବା ତ ସେଇଟା ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ବିତେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଅଛି କିଛି କହିବାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ବହୁତ କମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନଟା ଏତେ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କାମରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବୋଧେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବା ପିଏଚଡି ଲେଭେଲର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାମକରଣଟିଏ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କରାଯାଇଛି ଏଠି ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରକୁ ଲୁଚି ଛପି ପଶି ଆସିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଭାଗ ରଖୁଛେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖବର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଘଟୁଛି ବା ଆମେରିକାରେ କିଛି ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛେ ତା ବ୍ୟତିରେକେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ ଏଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାରିଧାଡ଼ି ବନ୍ଦନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମର ହଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ଦାସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି এই ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ସହିତ ଓଁ ଖର୍ବଂ ସ୍ଥୂଳତନୁଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରବଦନଂ ଲମ୍ಬೋଦରଂ ସୁନ୍ଦରಂ प्रस्यन्दं मधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरे शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतो गणपतिं सिद्धिप्रदो कामुदम् ॐ शान्ति शांति शांति श्रीमती कल्पना देवी को आम भीतर को आमंत्रण करने आगु गोटे छोट जिनस कहबी एथर मु गोटे आमर विषय वस्तु रखुली से हूँ आत्म परिचय बा ताकू कौन कह जाए आइडेंटिटी यही आइडेंटिटी खोजापी आम बहुत बहुत समय आम भीतर द्वंद्व रोचे सेटा हमर स्पिरिचुअल सेटा हमर एक्जिस्टेंशियल सेटा हमर प्रोफेशनल सेटा हमर रेशियल इट इज ए काइंड ऑफ क्वेस्ट सो एई सब को नेइकरी जेतेबेले मु अनुध्यान कली उपनिषदर चारिटी पद को मु रखिबा को चाहिली तार अर्थ मु प्रकृति रे बुझी नथिली सेटा मु बहुत पिला दिन मो बापा जेतेबेले कहंती ताको मोर मने थिला बहुत शब्दर अर्थ मु जानि नथिली सेटा को मते अनुध्यान करे बुझिबा पई प्रायतः 3 सप्ताह लागिची बहुत बहुत जन बहुत ज्ञानी बहुत जो माने चेतनाशील सेमिति व्यक्ति मानकर साहाय्य मु नेची प्रथम होचंदी डॉक्टर बब्रू सामल तापरे प्रशांत भुया
तापरे होचंती विजय मिश्र, तापरे सुनंदा मिश्र पाणिग्राही, जो मानकर संस्कृत आ पौराणिक परंपरा पर किसी ध्यान अच्छी। सो जदि सेटा तो परे आम इनागुरेशन करबा पर 4 लाइन विषय आलोचना करबा। वर्तमान श्रीमती कल्पना मिश्र। धन्यवाद। धन्यवाद। समस्त गुरुजन मान को मोर नमस्कार। मु कौन सी गुरुजन को देखुनी एठी आसी नाथी के बोले अन्य साहित्य प्रेमी सुधीजन को मोर हार्दिक शुभ अभिनंदन। आज संध्यारे मते आज अतिथि भाव निर्वाचन करिथिबारु कर्मकर्ता मान को मध्य मोर धन्यवाद। भाषण शुणिबा अभ्यास कहवा भाषण दबा अभ्यास मोटर नहीं, तेणु मु जहाँ भूल भटका करी सुधारिकी शुणिबे। गत थर उत्कर्ष उन्मोचन बेले मानसिंह बाबू तंग स्लाइड शो बाबद बहुत गुटे जिनस आमको देखते कही बादे आ कौन कहवाक थी मु भाभी पार्लिनी। तेरे कनक कहला तो आत्म परिचय दवाई मुझे साहित्य सहित केमती मोर संपर्क बढ़िला सेटा कहबो बोली से मत प्रथम कही। अच्छा सी मु लिखा को इच्छा कली मुझे षष्ठ श्रेणी पढ़ुली हिंदी क्लास नौली। हिंदी रे से आमर नाला कंपलसरी पढ़ले पढ़ा ना किंतु राष्ट्रभाषा ऑलरेडी हो सारी तेणु आम स्कूल गोटे आफ्टर स्कूल रे गोटे हिंदी क्लास बापा करते मुझे कौन पढ़ुली परिचय पर्यंत पढ़ी किंतु ये गप लिखाटा षष्ठ श्रेणी आरंभ होती तेणु से कौन पढ़ुली मोर मन नहीं। गोटे गपटे मुकुट मंडित राजशीर नुहई शांतिर आस्पद गोटे हिंदी गपटे ताको पढ़िली। घरे आसला क्षणिका जेजेमा सब भाया जेजेमा समसामयिक पचारे कौन पढ़ुलु पाठ तो पढ़ी पढ़ी आस पुणी कौन पढ़िया जाइलु सीटा केमती कहबी बोली मो जड़े ककई साहाय्य अनुवाद करदेली। एवं जेहेतु अनुवाद समस्त जेजेमा मान गप कहीदेली से भी भल लगी न पढ़ुची बोली से शुणुले बट एमती किसी खुशी लगा गपटे नाला ताकू बापा देदेले पत्रिका कामाख्या पत्रिका आम हाईस्कूल बाहर कामाख्या नगर हाईस्कूल देखिली नहीं समस्ते भारी खुशी होती पढ़ुं साई भी आलोचना कर झील केमती लिखी। तो मुझे भाविली जदि मु निजे लिखी आहरी केते खुशी न हेबे। मोर यही टाइम रे आमर बापा ककई से दुर्गा पूजा आरंभ कले। तो दुर्गा मेढ़ आम घर सामने मीटिंग फिटिंग सब आमरी घरे ही हुए। से जो मैंने आसती ककई सब साई रे ककई ददे मौसा एमती लोक सब आसती एटो जने कहले आ तू तो माँ के सुंदर के लिखुच गोटे भजन टे लिखिदेलु दुर्गा आम पढ़ा से मुझे गोटे लिखिदेली से कह कह मुझे 4-5 दिन भर लिखिक देदेली कौन गोटे वंदना शुणुली तो जहाँ लिखि लिखि देदेली। तापर असल कष्टकर कम टी पुणी से मत देले आ 4-5 जन को साई बड़ मनीष पिला कहला से जो पार्श्व देवता माने सब रोहिता सी आउरी केते केते सब रामकर से जो आखि ताड़ीबा ए सब मूर्ति सब साइड रे रखा हेले ता ऊपर गोटे मरा हम लेखा है 2 लाइन जे आसवे दर्शक से पढ़ी कि जानी जे मूर्तिटा ये मुझे लिखिक कौन देली मत बहुत कष्ट लगे कि लिखिक देली। सरप्राइजिंगली केते लोक देइथिले केते बड़ मनीष भी देइथिले कि मोरीटा को से पसंद कले सब गुड़ाक से मराईगला। से सबुदिन मेढ़ देखा जहाँ जाऊ मेढ़ जहाँ देखा ना हो ये लेखा गुड़ाक देखा से सांग मान सब सांग जीव से आउ गोटे आकर्षण मोर है लिखा से समय किशोर श्रोता चक्र गोटे होता यंग पिला मुझे गोटे आमर से जी पिला तांको नेकरी गोटे किशोर श्रोता चक्र करके रेडियो स्टेशन को आम सब शुणु जो हुए मीटिंग गोटे करूँ भल लगे घर पलि जाकू ये गोटे घर कम मुक्ति मिल जाए सांग सांग सब करूँ
तापरे मु नारी जगतटा मध्य रेडियो रे सबले शुणुली मते 18 वर्ष होई नथिला तेणु मते किए नारी जगत रे नब से कौन गोटे थरे कंपटीशन पे लिखिले जे उत्कल नारी उत्कलिया नारी मोर भाई इच्छा है लिखिया को लिखिदेली कंपटीशन को पठेदेली से कौन मोर बयस केते आसी देखुछन से कौन गोटे फॉर्म थिला फिल कर पठेदेली तापरे ए किशोर श्रोता चक्र निममंगला किशोर श्रोता चक्र तरफ आयोजित होता मुझे 65 66 समय कथा से गोटे करथिले जे मो टिकी भौणी हूँ लेखार ना हम तुम गोटे पठाओ तुम भौणी हम से भी गोटे पठेदेली सरला तापरे मु 67 तो बाहर आसली मु प्रति वर्ष कामाख्या पत्रिकार लेखा गोटे गोटे दौली आ गाँव रे जो ड्रामा ये सब हुए जो डांस ड्रामा गोटे कि से नाचे पिलाने बोली गोटे गीतटी सेमती लिखि लाखिकी दे दूसरी मोर सान भाई भौणी भी तादरे मिशुले अच्छा तापरे मु 67 तो बाहा ही गली मो शाशु घरे थिली निममंगला किशोर श्रोता चक्र एवं नारी जगत रेडियो स्टेशन दीटा कविता मोर फर्स्ट प्राइज पाइला दीटा गोटे गोटे दिन छड़ारे से माने रेडियो रे अनाउंस भी कले शाशु घरे थिला बेले मु समय करके सब बेले कौन टिके टिके लिखुथली 67 रु 74 शाशु घरे रहउथली एवं सेति आ किछि बेसी एंटरटेनमेंट सेति किछि नथिला कि पत्रिका आनिकी पढ़िबार भी कि सुविधा नथिला पौरुष पत्रिका गोटे खाली मु पाउथली बापा पठाउथले से गोटे पढुथली तापरे 74 रे मैं आसिली अच्छा से टाइम रे मु जो गुड़ा सब लिखी से छोट छोट कविता सब ताकू पछरे बहुत दिन पर विनोद पंडा महाप्रसाद सुभाष दास एम सब बोली तीन टा सीडी भी है विनोद पंडा 16टा और महाप्रसाद 8टा गीत बोली और सुभाष दास आधुनिक गीत जाक 8टा सी बोली से सीडी उन्मोचन करते मोर गीत गुड़िक गोटे कौटी शुणी दे करी आमर पद्म भूषण अवार्ड पाइले डॉक्टर प्रतिभा राय झील आद्याशा से कोठे गोटे से गीत को शुणिक कहले से गीत में कौट पाइल कौन कल पचारि पचारि सी मत लगेगा मौसी गीत एत भल आम गोटे उन्मोचन करिया तेणु सेटा को से केबे गोटे कहि जनवरी मौसी म्यूट कर देले आपण ठीक अनम्यूट कर देले ला कोठी छाड़ती हेलो हां से डेट टा कहउथले मौसी कोठा टेप एसिडी कथा तो हां डेट टा कहउथले हां तारीख डेट टा होची जनवरी 18 2013 से दिन आद्याशा को उन्मोचन करथिला आ सेठी प्रफुल्ल भाईना प्रफुल्ल कर आम शांतनु मौसा प्रोफेसर शांतनु आचार्य प्रत्या राय डॉक्टर प्रत्या राय आद्याशा निजे आ महाप्रसाद सुभाष एम समस्त थिले आ विनोद भी ता छड़ा रजत कर इत्यादि आसी अतिथि करी एवं एठू धीर आम धीर जाइथिला आज तो कहीं धीर को देखुनी धीर भी जाइथिला तापरे मृत्युंजय पानी मध्य एठू जाइथिले थिले से सेते बेले से उन्मोचन समय रे एटा गोटे मो पई स्मरणीय संध्या तापरे तो सीडी बनेमा बंद हो गला कलेनी तो भी आ लिखिलीनी ये से माने सब बेले मागुथिले मौसी लिखचंती गीत दियंतु ये गला तापरे असल कथा है जे मो मझिरे मझिरे भाबे आउ ओडिया भाषा रहिबनी ये सब बुड़ी जीवो कारण जेतेले गली मु तो एठी को आसिली 7 माने मिनियापोलिस आसिली 81 रे एठी आसिकरी हमर
ସେଠି ସାଉଥ ଡାକୋଟାରେ କେହି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି 1974 ସାଉଥ ଡାକୋଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳାସ୍ତୁତି ଆଉ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚୌତିଚା, ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିନଥିଲି। ଏବଂ ମୋ ପୁଅଟା ମତେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବାକୁ ମନା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଚଳିବାକୁ ବି ମନା ହେଲା। ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅଟା ମତେ 6 ବର୍ଷର ହେଲା ମା ଡାକୁଥିଲା, ସେ ମାମ୍ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇଟା ମତେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖରାପ ଲାଗିବାଟା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲି ଯେତେବେଳେ 1984ରେ, ସରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଏ, 81ରେ ଆମେ ମିନିଆପୋଲିସ ଆସିଲୁ। 1980ରେ ଡେଟ୍ରଏଟରେ ହେଇଥିଲା କନଭେନସନ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଟା ପ୍ରଥମ କରି କନଭେନସନକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆମକୁ ଜଣେ ଡାକିଥିଲେ, ମୋ ମନେ ପଡୁନି କିଏ ସେ, ଲେଖାଟିଏ ପଠେଇବାକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଡେଟ୍ରଏଟରେ, ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ଘର ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବହିକୁ, ସେ ପତ୍ରିକାକୁ ପଢି ଦେଇକିରି ମତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଭଲ ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ନୀଳାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଅନୁ, ସେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ଝିଅଟି, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଲେଖିଛି। ସେଠୁ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ଆମ ଘର ଝିଅ, ଆମ ଖୋଦ କାମାକ୍ଷାନଗର ଝିଅ, ସିଏ ଲେଖିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ କୁହାକୁହି ହେଇକିରି ଟିକେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ ଗୁଡାକ। ମାନେ ସେ সময়ଟା ମତେ ସବୁବେଳେ ଲେଖାଟେ ପଠେଇଲା ବେଳେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ମନେ ପଡେ। ସେଇଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଥରକ ଲେଖିବି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ କି ନ ପଶୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଲେଖା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ଆମ ଓଷା ପାଇଁ ପଠଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲି ଯେତେବେଳେ 84ରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗଲି। ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ମୋ ବାପଘର ଗାଁକୁ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ, ସେ ଛୁଆ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଛୁଆ ଦାଣ୍ଡ ଯାକ, ଆଣ୍ଟି ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆଣ୍ଟି ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଆଣ୍ଟି କିଏ ଶିଖେଇଲା ଏଠି? ତା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗୁନି ଏ ଆଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ବାପା ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ମିଟିଂ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କରି କଲି। ମୋ ପାଖରେ ମତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବହି ଆସିକିରି ଗଦା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଲେଖକଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ଲେଖକ ମାନେ ସମସ୍ତେ କବି ଲେଖକ ସବୁ ସେଇ ସଭା ଭିତରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତମର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ତ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ମମି ଡାଡି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହି ସବୁ ଲେଖିଛ, ତାକୁ ପଢିବ କିଏ? ଏଠୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଦର କରୁଥିଲା ମତେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନୁହଁ, ମତେ ବଦର କଲେ କେତେ ନ କଲେ କେତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ମରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ଆଉ ଓଡିଆ ଭାଷା ନଥିବ ଏଠି, ଆଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲୋକ କଥା କହୁଥିବେ। ବଜାରକୁ ବହିଟିଏ କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ କଟକ ବଜାରରେ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବହି ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଲି ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆଉ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ତେଲଙ୍ଗା ପତ୍ରିକା ଯାକ ଝୁଲୁଛି ଦୌଡ଼ି ଦିଏରେ। ଓଡିଆ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଝୁଲୁନି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ପତ୍ରିକା, ଯୋଉଟା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ଦଉଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କମିଗଲା। ଏଠି ତ କାମ ମତେ ଛାଡେନି, ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି। ତାପରେ ମୋ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଲେଖାଟା ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଓଷା କନଭେନସନକୁ, ଦେଖୁଛି ସବୁ ଓଡିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କବିତା ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ଆଉ ଯୋଉ ଓଡିଶୀ ନାଚ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ତମକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ କହିଲି ମତେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଲାଗେ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ସବୁବେଳେ। ଏଇ ଓଡିଆ ଭାଷା କଥାଟା କହୁଛି। ଥରେ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତନୁ ମଉସା ବସିଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଷା କଥାଟା କହିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଭାଷା ବୁଡିଯିବନି, ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉଠପଟ ହେଇକି ଚାଲିଥିବ, ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେରିକା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବଟି, ସେଇଟା ବି ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖା ବି ଆସୁଛି।
ଆଉ जो एबे जो मासକୁ ଥରେ ଆମେ जो କରୁଛे ସେଇଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଛୋଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଷା ବୁଡ଼ିଯିବ ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଥିବା ପିଲାମାନେ ବି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆର ମାସରେ ସବୁ କହୁଥିଲେ କରୋନା ବାବଦରେ କବିତା ଲେଖିକିରି ମତେ ତଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଲେଖିବି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମଉସା ଏମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସବୁ କରିବେ ଆଉ କୁକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତନା ଦାସ ଯୋଉ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ଦେଲେ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିକିରି ଏବେ ରହୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲିନି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ମ୍ୟୁଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କର ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାନୀ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଗଣୁଥିଲି ଏଇନେ 55 ଅନମ୍ୟୁଟ କର କଳ୍ପନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବିଜୟା କହୁଛି ମୁଁ ବୁଢୀ ମୁଁ ଅନୁ କହୁଛି ଆଜି ଅଳ୍ପ ନୋଟିସ ରେ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ନାଁ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତୁମକୁ ତମର ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତୁମ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ କହିଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତମେ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ଇଏ କହିଥିଲେ कल्पना पर बहुत भल लागला नमस्कार नमस्कार कौची बहुत बढ़िया लागला अरे वेलकम नमस्कार कल्पना नानी नमस्कार नमस्कार ओषा प्रेसिडेंट ज्ञान पट्टनायक बाबू को अशेष धन्यवाद देवी सी ही कल्पना नानी को ना सजेस्ट कले आ मते एई भाषा आउ की अछि कहबा पई कल्पना नानी को नागली सी नानी तो अछि आ सी कहे बर्तमान ज्ञान बाबू कहबी सी हमको दीपक तांकर आंतरिक मंतव्य देगा नमस्कार समस्त की मोर नानी कहला बेलू मोर मन पड़ जाए आई थिंक 1989 मसीहा बोधे नाशविल ओएसए कन्वेंशन होता से समय बढ़ा बढ़ी आम सब स्त्री लोक मान सब हेल्प करते हठात कि मुझे जने शुणिली मत जन डाकुची रंजुआ किए से रंजुआ मो दादा छड़ा तो किए रंजुआ डाकती अमेरिका बोली देखला बेलू नानी ओ सो माने एते दिन पर देखिकी मनरे मोर माने एते खुशी हल जोटा कि भाषा प्रकाश करि परिबिनी किंतु कहयार उद्देश्य हला से नानी कि मु माने छुआ दिने देखिथिली तापरे नानी बाहाइकरी अमेरिका आछंती आमे पाठ पाठ इंडिया रे किछि समय जाइछि मु आसला परे केते समय भी जाइछि बीती केते वर्ष किंतु से मने रखिचंती जे मु सेई सान दिन मते देखिथिली केते बेले मु 5-6 वर्ष रे हेतिली आ तापरे एठी देखिले 23-24 वर्ष बयसरे सो मनरे से जो आनंदटा आसला सेटा को मु भाषा रे प्रकाश करि परिबे एवं सेटा मो मनरे आजि जाय भी रहिछि नानी अति सरल आपण मान समते देखुथिबे तांकर भाषारू अति सुलेखिका तांकर भाषा माने मोर मने अछि जे दीर्घ 40 वर्ष ला जेबेठू हमर ओडिशा सोसाइटी रो आमे ए पब्लिकेशन करूछु एवं ए पब्लिकेशनटा पॉपुलर जे हिची नानी कंटिन्यूअसली लेखंती सबु बेले अति सरल एवं सुंदर भावरे तांकर निजर अंतरंग भावना को परिप्रकाश करती सेटा मनरे खुशी दिए आई थिंक जेतेबेले मो नानी रो आर्टिकल पढ़े ए कविता मते खुशी लागे आउ जे झिनु अपा भी अछंती आउ जणे न तांकु तो चिन्हि नथिली खाली झिनु छोटराय ना देखिथिली किंतु जेतु पढ़ी जे तांकर कविता मो मनरे ठीक से फीलिंगटा चली आसे मु केमिति न जड़े अमेरिका को आसी केमती निजर भावधारा केमती रही छुआ दिन केमती परिप्रकाश करुचंती खुशी लगे एटा हूँ आमर गौरव आमको आमर कम्युनिटी से माने सब बेले अनुप्राणित करूथांतु जहाँ कहले नानी जे आमर भाषा लो पाई कि कहीं आजिकल सब आंटी अंकल यही सब जिन बेसी जोरे चली सेटा आम मन बेले बेले दुख दिए जे कौन करवा किंतु आमको समय स्रोत सहित जीवाकू पड़ो
ଏଇ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କନକ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ଆରତୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ବବ୍ରୁ ବାବୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତା, ଲିଜା, ଦୀପ୍ତି, ତାପସୀ, ଏମାନେ ବେଶ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆମର ପବ୍ଲିକେସନ କେମିତି ଭଲ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲି ରହିଥାଉ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେସନ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ, ଉର୍ମି, ଏଇ ସବୁ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହଉ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କାମ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ନାନୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ सोसाइटी कृतज्ञ फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशंस थ्रू योर राइटिंग। नमस्कार। कनक कनक नानी ଟିକେ अनम्यूट कर, हाँ कनक नानी अनम्यूट कर। आज्ञा सॉरी। धन्यवाद ज्ञान बाबू, धन्यवाद नानी। वर्तमान आम दी जन छोट पिलांकु डाकिबा, सेमानकर लेखा सहित हमकु ए संध्यारे किछि तांकर आमे देखिबा सेमानकर दृष्टिभंगी कोन जीवन आ परिचय को नेकी। चिराग चिराग अछंती सांत्वना देखिलो ठीक चिराग। आज्ञा आज्ञा तम विषय रे तुम ना कुह, तमे को जागा रु कुह, तापर तुम लेखाटी पढिबो। नमस्कार, मो ना चिराग अथे। मु कैलिफोर्निया को कहूची। The story you publish this. मु स्टोरी विषय कहूची। सो मु तो इंग्लिश रे कह चलिबो, किछि असुविधा नै। English, you can speak in English. Yeah. So I got inspired by my dad because one day he told me write an essay after we went to Santa Rosa. So I wrote the essay. Then our teacher told us at school write another one. So I wrote that but extended. Then I thought, why don't I make it better? So I did more editing, I changed it, and I made it better. Okay. What grade you are in, Chirag? Third. That's what you want to tell today? Do you want to say anything? Sing a song? No. You can sing a song. Okay. Thank you, Chirag. So next is Ayan. Ayan, is he there? Santana? Yes, Sorry yes. about that. So I'm sorry. No, no. I'm Ayan Mahapatra. I live in Cary, North Carolina. And I wrote the Karna story. And I wrote the story on Karna. And what inspired me is that all my life I have been sort of like a very creative kid. I also heard of all like these religious texts like Mahabharata, Ramayana, like all those Hindu stories. And I also have a very good interest for reading and storytelling and writing books. So yeah. And I wrote about Karna because from the Mahabharata, because even though he was he was in the enemy side during the war of Kurukshetra, he served a very good purpose, and he's he also is sort of like the definition of doing your duty and loyalty. He also would
would not try not to upset his mom, and that's what inspired the what I wrote. Yeah. Okay, thank you so much, thank you. So Shantana, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳ୍ପନା ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଆମ ଉତ୍କର୍ଷ ପତ୍ରିକାର। ଆଜ୍ଞା ନାନୀ ତୋର ତ ଖୋଲ ଦେ ଭାଇ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କାଶଟା ଉଠଉଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଉଟା ୱିଣ୍ଟର ଏଡିସନ ତାକୁ ମୁଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ସାନ୍ତନା ତମକୁ ହାଇଲାଇଟ କର ନିଜକୁ ଟିକେ so that we can see. Yeah. ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ନାନୀ, ସେ କନକ ନାନୀ, ସେ କହିବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କଭର ପେଜ। ତାପରେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ମେସେଜ। ଏଥର ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦ ଲେଖିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚାପ୍ଟର ରିପୋର୍ଟସ ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ସାନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଆମର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମନଛୁଆଁ ହେଇଛି। ସତରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛି, ଆହୁରି ବି ଶିଖୁଥିବି। ଆମ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥର ନାନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ରଖିଥିଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫି थैंक्स टू सुजित भाईना। एटा हमर उत्कर्षर शेष पेज। मु इटा समस्त पाखरे शेयर कर देबी। बहुत बढ़िया रही, बहुत सुंदर रही। धन्यवाद तुम्हें सब जे कर धन्यवाद शांतना। वर्तमान पिला मानक भितरे डाकिबा गौरी गौरी पाइकरा न्यू जर्सी। Hello, I am Gauri Paikre and today I am going to be telling you about zero waste gift wrapping. In zero waste gift wrapping, we don't use wrapping paper from stores. It might look good, but it harms the earth in many ways. Now I will be telling you about what you need to get ready for zero waste gift wrapping. In zero waste gift wrapping, you will need a big box to contain your supplies. Then you would need some wrappers and newspapers and magazines. You can also go in your backyard and get some pine cones, leaves and flowers, and fasten it with string and twine. Now I will be telling you what's a scrunch test. A scrunch test is when you scrunch up a piece of paper, a piece of store-bought wrapping paper, and if it stays in a ball shape, then we know it's recyclable. But if it does not, then we know it's not. Thank you.
Say namaste to everyone. Namaste. Wow. Thank you so much. Thank you. She's environmentalist. She wants to save, right? The world. Bartaman Naihara from Chicago. Namaskar, Mona Nahara, Mo 6th grade Poruchi, Mo Chicago suburb Ruhe. I'd like to say a little bit about identity. I will begin by asking you all 2 questions. First question, do you want to be you? And is there anyone who doesn't want to be themselves? And second question, do you want to be liked by everyone? And is there anyone who does not want to be liked by everyone? Be yourself, be unique, be you. Does this sound familiar or ring a bell? It's been said over and over. This is what we want to be for ourselves. Everyone likes to be liked. It's core to human nature. This is what we want to be for others. We want to be ourselves for us, but we also want to be liked by all. Do you see yourself at a crossroads? That's where our insecurity comes from. These 2 conflicting fundamental thoughts tussle, and when the liked by all thought conquers, we seek acceptance. We try to become someone that does not fit our true nature. We inherently want to be ourselves, but we're afraid of being called someone who does not fit the general standards or stereotypes. We always try to fit in pre-built models when we are young. We try to push ourselves to fit into these molds, like an Instagram model, a TikTok dancer, a math Olympiad whiz kid, and so much more. I truly feel and believe I am a special child of God and unique in my own ways, and I can't be fit into any stereotype models. Do not be a slave to pre-built categories. I have nothing against set titles or labels. I am not trying to say there is anything wrong in finding an existing category, but I am trying to emphasize if there is one not available where you can fit yourself, then there's nothing to worry about. Create your own mold, your own category, your own identity. I will share 2 personal anecdotes from my life. We are in the middle of football season right now, and my parents associate football with soccer and claim that that's part of their identity, whatever that means. But given a choice in the month of February, I would prefer talking about hearts and love and Cupid and roses to talking about touchdowns, the halftime show, chicken wings, Tom Brady, and the Super Bowl, followed by some Latin numbers. I'm not sure I quite understand. But anyway, I am a diehard fan of the Denver Broncos. I'm wearing my oversized jersey my mom bought after Super Bowl season was over at a discounted price a few years ago. She bought the right size that I can wear for at least 5 years. Every time I try to get her attention, she persuasively says in her mom voice, "You wear it once a year to Super Bowl parties." I do not understand what size has to do with how many times you wear something, but enough of my ranting about my mom and the Super Bowl. Coming back to the topic, can you guess why I'm a diehard fan of the Denver Broncos? Well, it's because they're from Denver, Colorado, and my cat's name is Denver. You might have heard him in the background a few times. You must be wondering what a weird story this is, but to tell you the truth, Denver is a big part of my life and my identity. I love him, and he is the reason why I love the Broncos. I wanted to share this because identity should be fluid, not rigid. It does not matter what it means to others. It's about what matters the most to me. My second anecdote, we do not need to blindly follow stereotypes.
I am an Odia, born and raised in the US. Chokoli pita is my favorite breakfast, and I eat chokoli pitas at least 3 times in a week. I like it in a unique way with cheese inside. Maybe this is a result of my blended Odia and American heritage. It is Odia pita with a little bit of American cheese inside. I like it that way, and there's nothing wrong or right about it. A coin has 2 sides. There is no wrong side, no right side. Both sides make it whole. Losing your heritage means losing your originality, your happiness. A person's identity is shaped by many different aspects: family, culture, friends, personal interests, and surrounding environments are all factors that tend to help shape a person's identity. Some factors may have more of an influence than others, and some may not have an influence at all. I don't think we're afraid of our own identities. We are afraid of what others would think of our identities. So we go on to build and curate our identities to satisfy others, and this makes us feel hollow inside, which is not a sustaining or fulfilling experience. I see self-identity as something that I can associate myself with, not something others can associate me with. It is my self-loving duty to make an effort to make others comfortable with my identity, not design my identity by others' expectations and requirements. I began my speech by asking you all 2 questions. I end my speech by asking a question to myself. If I do not stand up for me, who will? If I do not stand up for causes I support, then who will? Namaskar and thank you. धन्यवाद. थैंक यू मामा मते एबे लागु जे मु तोर टीचर थिले ना तू मोर एले टीचर हेलो Excellent speech, Nayara. Welcome. Identity is fluid. Yes. That is the gist of the entire discussion tonight. Thank you so much. Thank you. So next, we are going to invite Rohan to recite his poem on identity. Rohan Satpathy. Good evening, everyone. Namaskar. I don't think I can top that. Like, that was crazy. Good job. So my name is Rohan Satpathy. I'm a 7th grader in Avon, Connecticut. And I really have to thank the OSA publication team for helping me get on this forum. I feel humbled to be here. But without further ado, this is my poem on identity. So identity is not about your race and not about the color of your face. It's definitely not about your name, and obviously not how you are the same. So then, what is identity? It's not what you do when people are watching, it's what you do when they're not watching. Your identity is defined when you choose the right choice or the kind one. It's what I learned from a mistake and the decisions I take. It's not where I'm from, but rather the challenges I overcome. As Oscar Wilde once said, be yourself. Everyone else is already taken. I am myself. Who are you? Thank you. Namaskar and back to OSA. Thank you. Thank you so much. खूब सुंदर बहुत बढ़िया कहल रोहन. Thank you so much. वर्तमान बुई नानी को कहबा निज सह निज परिचय श्वेत पद्मा दास. Thank you. अरे मु जानी नथिली କହିଥିଲି ଆପଣ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ରଖିଛି ମୁଁ ଦେଖେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାକୁ ପଢିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରେନି ଆମେ ସତରେ କିଏ ଆମେ ଦେହ ମନ ବୁଦ୍ଧି ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଏକ ଅବିନଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର ଭିତରେ
ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି, ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଭାବଟି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି କାମରେ ଲଗାଇବାଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ବାଟ। ସେଇଟା ପଢିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବ ଆସିଛି, ସେଇଥିରେ ଏଇ କବିତାଟି, ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ପରିଚୟ। ଏ ଜନ୍ମରେ କରିଦିଅ ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିଚୟ। ଏ ମନ ଏ ଆତ୍ମା ମୋର ହେଲାଣି ଅଥୟ। କରିପାରିବିନି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। କରିଦିଅ ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିଚୟ। ଶକ୍ତି ଯଦି ଦେଲ, ଶକ୍ତି ଯଦି ଦେଲ ବୁଝିବାକୁ, ମୁଁ ଚାଲିଛି ବିପଦ ଦିଗରେ। ଦୟା କରି ତେବେ କରିଦିଅ ମନ ପ୍ରାଣ ଏକାନ୍ତ ତୁମର। ଏ ମନ ଏ ଆତ୍ମା ମୋର ହେଲାଣି ଅଥୟ। କରିପାରିବିନି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଁ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ସନ୍ତାପର ଲୁହରେ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ ମନର ଅନ୍ଧାର କାଳିମା। ତୁମରି ସ୍ପର୍ଶରେ ପୋଛି ଦିଅ ଅଜ୍ଞାନ ଗାରିମା। ଦେଖିପାରେ ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିମା। ଆତ୍ମା ହେଲାଣି ଅଥୟ। କରିଦିଅ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିଚୟ। ତୁମଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏ ଦେହ ମନ ମୋର ହଜି ଯାଉ ତୁମରି ଭିତରେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇପାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋରି ଅନ୍ତରେ। ଦେଖିପାରେ ଅବିନଶ୍ୱର ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମୋହର। ତୁଟୁମ ସଂଶୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଯାଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିଚୟ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଯାଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିଚୟ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ବଢିଆ ଆଉ କାହାର ଭଏସ ଏଠି ଶୁଣିଲି ରେ। ମାଙ୍କ ଭଏସ ଟିକେ ଶୁଭିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି କହିଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶେଷରେ 1 ମିନିଟ ଦବ ଉର୍ମି ପାଇଁ କହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ୟେସ୍, ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କନଭେନସନ ଆମର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ତରଫରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଉର୍ମି ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପରିବାରର ପବ୍ଲିକେସନର ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବୁଇନାନୀ କିଏ କହିବେ ନା କହିବା? ଦେଖୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କହିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ। ଅଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାନୀ, ତାପରେ ଅଞ୍ଜନକୁ ଦେବେ। ଅଞ୍ଜନ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବାହାରେ। ସେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ ଆମ ଭାଷାରେ, ଆମ ଭାଷାର ମଧୁରତାରେ, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ୱରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବାର ଆନନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିରେ। ଆମେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ, ଅତି ଆଦରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢୁଛୁ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଉର୍ମି ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସ 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନ୍ତରରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଅଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ବୁଇନାନୀ ତ ସବୁ କହିଦେଲେ। ସମ୍ପର୍କ ସେତୁରେ ଉର୍ମି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବୁଇନାନୀଙ୍କଠୁ ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଖାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଉ ଆପଣ
ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି जो spiritual discourse, it sounded like a spiritual discourse. I imagine that as a संपर्क सेतु आपण मान कविता सब संपर्क एबे जहाँ भी सुना जाउची सब संपर्क सेतु ही सुना जाउची तेणु आपणको संपर्क सेतु लेखा माध्यम रे हमें कैलिफोर्निया को और मी को आपणकर इंटेलेक्चुअल आउटपुट क्रिएटिविटी निमंत्रण करछु आउ थरे निमंत्रण बुइनानी आपणकर निमंत्रण ठू आउ अधिका मु भलो कहि पानथन थैंक यू सो मच एग्री आ मु सरिता कहउथली हमर रजिस्ट्रेशन टीम तरफ रु रजिस्ट्रेशन पेज भी एबे लाइव तेणु प्लीज रजिस्टर विज्ञानी अपा मौसा मौसी नमस्कार जल्दी रजिस्टर करंतु आ कैलिफोर्निया रे 12 वर्ष आई रिमेम्बर 2010 ने आम घरे विज्ञानी अपा लिखिथिले ड्रामाटा दैट ड्रामा आई थिंक गॉट द प्रमोद पटनायक अवार्ड सेतोळे मो सान पुत्रटा छोटो थिला वी डिड मौसा रजिस्टर कलेनी ना करी नांती मौसा मौसी नमस्कार प्लीज रजिस्टर एंड we'll see you all in July. I think देवेंद्र बाबू बोधे थिले ऑनलाइन मु देखिथि जूम रे थिले देवेंद्र हाँ हाँ अच्छे आज्ञा आपण टिके तो कहला नमस्कार आज्ञा समस्त उर्मी पाई समस्ते निज निज लेखा दिंतु आमे अनेक वर्ष पर कैलिफोर्निया रे पुणी थरे करूछु ए ओसा सम्मेलनीटा तार जो बाहर प्रकाशनी सेटा होची उर्मी पाई आपण माने समस्त लेखा दिंतु सेति अनुरोध रहला नमस्कार ठीक है थैंक यू परवर्ती पर्याय को जिबा आपण टिके आगु जिबा अगर मु गोटे क्वेश्चन पचारि परबी कि आज्ञा मु प्रबीर दास को जागे कोन मु क्वेश्चन दाला उत्कर्ष रे जो माने आपण माने नौचंदी बा उर्मी रो जो माने नेबे मु पास्ट देखिछि एडल्ट माने हमर एटका जे अछि समस्त दियंती हम ओडिसा रो भी लेखा में आनी के ताथरो ऐड करू फेमस लोक कर तापर छुआ माने दियंती बहुत छुआ माने भी दियंती आमे माने सब गोटे पोस्ट रे पहुंचलेनी जोथे हमर पिला माने जो माने कि वर्तमान रो नो एडल्ट जनरेशन आपण तांकोटु किछ लेखा पांती सेमितिया पिलांगठु ओडिया रे डेफिनेटली ओडिया रे हबनी इंग्रजी रे होथुबो एटा होची कोन कि सेथि पई बहुत जो माने मोर पिला माने भी से जो माने चाकरी करि गलेनी बा जो माने कॉलेज को गलेनी से माने विमुख काहे कि तांको भीतर स्पृहाटा काहे कि नाही आमे काहे कि तांको गोटे प्रथम रु गोटे सेंस ऑफ गोटे प्राइड गोटे इनक्लूसिवनेस आमे सिखेनी ना नहीं मु कहूनी से माने विमुख होनी ना भूल करजंती कहउनांती जदी आपन को मु छुआ को जदी कहबी कि गोटे कंपटीशन होची लेखाटी दी आज न दे पारे आपण जदी जेमिते माने जो आसुचंती जो पिला माने एमान को पेरेंट्स को हमें बहुत कहिचु जो पिला मु मेडिटे पॉइंट जे 10 12 टी छुआ को हमें प्रतिथर कहबा को कहबा से जानिला जे समथिंग इज गोइंग ऑन आई हैव टू बी पार्ट ऑफ इट बहुत ब्रिलियंट पिला अछंती आमे केबे पॉइंट करिचे कि से पिलाटी स्टेज ऊपर कहू ना आज पर्यंत ओसार सब इवेंट रहउची इमिग्रेंट करो हमरो एते रहउची ओडिसा बैक एंड फोर्थ होची ए जनरेशन ता पूरा उडी जाउचंती नहीं मु एटा पॉइंट करिया को किछि फिंगर पॉइंट पचार नथिली मु पचार थली जे खाली क्वेश्चन आपण हंदी पाउचंती कि लेखा हां केमिति पाइबे से पिला मु निजे मागिची से पिला माने बहुत ब्रिलियंट पिला अछंती से मानको भितरे काहे कि बा नाही मु जानि करेनी माने we have to ask them to probably write what they want not what we want माने हमें यदि गोटे सब्जेक्ट मैटर दबा सेम नदी म पचार जे माने किछि से जो एज रे से पिलाटी अछि मन कर गोटे पिलाटी लॉयर अछि गोटे पिलाटी डॉक्टर अछि गोटे पिलाटी इंजीनियर अछि गोटे फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव अछि he knows the American world 1000 times better than us ताकू जस्ट आपण कहंतु इफ यू फील लाइक राइटिंग समथिंग हमको दे मु दे अनेक मां मछन मो झियो भलो एनवायरनमेंट कहि छि त आपण मते समय दियंतु आपण छुआटी 5 मिनिट कहू 10 टी पिला इंस्पायर्ड हेबे प्लास्टिक गोटे डिजास्टर होची बहुत पिला काम करछन से पिलाटी आसु आमे भी सुनिबो आमे भी सिखिबो से जो प्रोत्साहनटा काहे के बहुत दुखर घटना
आपण कुहंतु से बहुत काम करूचंती रेकग्निशन सेमानकु हमकु प्रथमतः ओसारे वर्तमान करिचंती ज्ञान बाबू कोन नेक्स्ट जनरेशन ब्रिज सेtre मो झियो हरिका भी काम करूचंती से पिला माने आसीबा को पड़िबो हाई स्कूल थिबा पर्यंत ओडिसी नाच करूचंती पिला ओडिया बंका टंगा के कहती आसंती ठिया हंती कम्युनिटी गणेश सरस्वती पूजा हार्ड फैक्ट कॉलेज गला पर पिला आमे देखुनी बहुत ब्रिलियंट पिला अछंती सबु लाइन से माने साइन करूचंती एंड वी एज पेरेंट्स वी एनश्योर पिलाटी भलो करू काहे तांको प्रेजेंस नाही आमे एडिटिंग रे हेल्प करिया पे बहुत पिला को खोजू आसी पारंती नाही समय नाही सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट तेनु इट इज टाइम नाउ ए पिला मान को ग्रूम करबा को पड़िबो So अपन कहते हैं so answer is no, right? Oh yes. तो केबे देखेनी मु दुई थरो एडिटर अछि थिली विज्ञान पारिका अर्थ ए विज्ञानी भी थिले से मो संग मु टिके ए संबंध रे कहिबी प्रवीर बाबू नमस्कार समस्त को वयोज्येष्ठ मान को नमस्कार हाँ दियंती किछि पिला अछंती से माने सदा सर्वदा आग्रही ओसारे इन्वॉल्व होबाकू आउ किछि पिला कनक जहा कहिले आमे निज पिलांकठो आमे भी देखुछु से माने एस्टैब्लिश हेबा पर्यंत टिके स्ट्रगल करचंती लाइफ रे से फेजटा चली गला परे हुए तो से माने पुणी ओसा को आसी जिबे तेणु से ए समय बाध्य बाधकता कि कहा ऊपर कि प्रेशर पके को इच्छा होनी किंतु ना बाध्य बाधकता नहीं मैं कहूची जे एमतिया के आसुची कि से दैट वाज माय क्वेश्चन आसुची माने लेखा एमति किछ कारण जो छुआ माने लेखुचंती when केते जण छुआ को बापमा माने कहि के लेखंती तंक कथा मु भूली जाउ छाड़ दियंतु केते जण पिला स्पॉन्टेनियसली भी लेखंती so I wonder when they grow up they cannot be जदि से माने लेखुथिले से अभ्यास निश्चय तांकर थिबो लेखिबारे ओडिया रे केबे नुहे इंग्रजी रे निश्चित से माने सेही पिला माने कर सेही जो जिंसटा सेही पिला मान को जदि मैं अप्रोच करिया मे बी दे विल गिव समथिंग just I'm just asking yes yes सेमिति तो हेले बहुत भलो जिंस होई परंता आमे जते बेले मझिरे मु देखिथिली जे गोटे जर्नल टे करिया पे बहुत स्ट्रगल करछन सेही पिला कॉलेज रो फंड रेजिंग करि परंती से माने इवेंट होस्ट करचंती भलो भलो कॉमेडियन को आनंती कैंपस को ओडिया पिला बहुत लीडरशिप पोजीशन बहुत पिला अछंती आई नो देम इनोवेटर्स अछंती सब किंतु नाही ए भितरे एटा जेमिति गोटे I don't know. I don't feel the connection. काहे कि ताले जदि आमे पाउने ताले काहे पाउने is there something is there some deficiency in us इति मो गोटे कथा कहबी सबुटू ये अछि जे अवेयरनेस बहुत लेस अवेयरनेस अबाउट दिस वन तो जदि आमे सेही माने आसीबे सेही माने जहा जोटा छोटो बळू देखि चंती से माने दे विल कम बैक इफ आमे जदि गोटे कोन वीडियो करकी कोन करकी खाली आमे ताको शो करिवा देन से अवेयरनेस ता कमी जीवो because of less awareness से माने join करि परनती yes से माने को इनिशिएट करांतु पिला माने को कोहंतु आसीबा पई आ सब बेले डाकंतु जो पिलाटी आउटस्टैंडिंग ताठू किछि वार्ताटी आनंतु को पिला किछि अचीव करछि ताको ता पिला मो पिला ए सब न रखि कि जणे भलो पिला आसु मु सब बेले देखे स्टेज रे काहे कि बहुत मु तो जो जागा रे रहे सिटी 400 500 ओडिया पिला माने परिवार अछि ओडियाटी ता आउटस्टैंडिंग पिला अछंती सिए कहू सिए किछि जा जदी कहबे सेटा तांको जो माने यंगर से माने भी सिखिबे नेशन बिल्डिंग ता सेमिति हुए इट्स नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी नहीं हमरो गोटे यूथ परा होची यूथ ता हुए नहीं कि सेतरे आसुतबे ओए आसंते आसीबा लेखिबा इन्वॉल्व से या वर्तमान आमे जिबा जिनिसटा पाई आजिरो प्रोग्राम रे वर्तमान तापसी महापात्र हमर एटा से जे बढ़िया जने कवयित्री से आज से लिखिचंती सीतांक ऊपर स्त्री लोक माने नारीर परिचय ने तापसी नमस्कार नानी नानी बहुत बहुत धन्यवाद मते सुनी पड़चंदी ना आज्ञा बढ़िया हां हां शुभ संध्या आज संध्यार समस्त श्रोता वक्ता एवं ओसा पब्लिकेशन टीम रो समस्त कर्मकर्ता माननकु मु तापसी महापात्र पुणी थरे स्वागत करछि आज आयोजित कार्यक्रम रे आपण माने समय दैछंती योगदान करिसंती सेति पई ओसा पब्लिकेशन टीम तरफरु पुणी थरे कृतज्ञता एवं धन्यवाद आज संध्या रे चर्चार विषय होची परिचय परिचय शब्दटा आज्ञा भाबिले बेले बेले बहुत सहज सरल लागे किंतु बेले बेले खूब जटिल लागे सरल एथि पई कि
କାରଣ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ନହେଲେ ମରଣ ଏଇ ମୋର ପରିଚୟ ଜାତି କୁଳ ବଂଶ ଗୋତ୍ରର ହିସାବ ତୁମ ପାଖେ ଦୟାମୟ। ଆଉ ଜଟିଳ ଏଇଥିପାଇଁ କିଏ ମୁଁ କୋଉଠୁ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ କିସ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅସୀମ ଜୀବନେ ସୀମା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସରି ସରି ଯାଏ କାଳ। ପରିଚୟର ପରିସୀମା ପରିଭାଷା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କିଛି ପରିଚୟ ନେଇ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ପୁଣି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥି ରଗଡି ହୋଇ କିଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିଛି ହଜି ବି ଯାଏ। କିଛି ପରିଚୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି କାଳଜୟୀ, କିଛି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି କିଛି ଜାଣତରେ କିଛି ଅଜାଣତରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବା ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ପରିଚୟକୁ ଖୋଜିବାରେ ଗଢିବାରେ ବଦଳେଇବାରେ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୂଳ ବା ଜଡ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର, ମାନେ ମୋ ଜଣାତରେ ମୋର ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମାମିଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବରେ ନିଜକୁ ଗଞ୍ଜାମୀ ବୋଲି ବି ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ଗଞ୍ଜାମିଆ ଦକ୍ଷିଣୀ ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ମୋର ଚାକିରି ହେଲା ଯାଇକି ଚେନ୍ନାଇରେ। ଆଉ କି ଗଞ୍ଜାମିଆ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ କହିବି, କି ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ, ମୋର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେଲା କଣ, ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଓଡିଆ ଲୋକ। ପୁଣି ଆସିଲି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେରିକା, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ କହିବାରେ ଲାଗିଲି ମୁଁ ଭାରତୀୟ। ସେତିକି ବେଳେ ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ଅଫିସରେ କଲିଗ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହିବାକୁ ପଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର, ବେସିକାଲି ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର, ଅରିଜିନାଲି ଆଣ୍ଡ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି, ଏମିତି 3-4ଟା ବାକ୍ୟ ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଲମ୍ବା ପରିଚୟ ଦଉଥିଲି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଲି, ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ମା ହେଲି, ବିରାଟ ବଡ ପରିଚୟ। ପୁଣି ତ କଣ ନହେଇ ପୁଣି 2ଟା ପୁଅ। ତ ଯେତିକି ସବୁ ସଂସ୍କାର ନୀତି ନିୟମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ବୋହିକି ଆଣିଥିଲି ଏତେ ଦୂର, ସବୁକୁ ଗଣ୍ଠୁଲି ପକେଇକି ଗୋଟେ କଣରେ ରଖିଲି। ତାପରେ କଣ ମୋର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେଲା ବେସ୍ ବଲ୍, ସକର ବଲ୍, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ସବୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଲାଗିଲି। ନୂଆ ପରିଚୟ କଣ ହେଲା ନା ସକର ମମ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ। ପିଲା ବଡ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଦଳିଲା, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ଚକ୍କରରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ମୋର ଆଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ୱିକେଣ୍ଡରେ ମତେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ବସିକି ପୋକର ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, 2 ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏଇ ନାରୀର ନୂଆ ପରିଚୟ ହଉଛି ପୋକର ପ୍ଲେୟାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଭାବିକି ବେଳେ ବେଳେ ବସିଲେ ଲାଗେ କି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିକିରି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଗଢିଛି। ସେଇ ପୁଞ୍ଜିଟା ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ପରିଚୟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି, ମୁଁ ତାପସୀ, ଓଷା ପବ୍ଲିକେସନ ଟିମର ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଶୋଇଛି ମୋ ମା କୋଳେ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। କବିତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେବି। ସତୀ ମା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଖୁବ ମର୍ମାହିତା, ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧା, ଆକୁଳ ବିନତି କରି ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କ ଆଦରର ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲି, ପୁରାଣ ପଢିଲି, କୋଉଠି ଆଉ ତାପରେ ସୀତା ଆଉ କଣ କଲେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇଲିନି। ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରିତ ସୀତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାର ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ମୋର ଆଜିର କବିତା ଶୋଇଛି ମୋ ମା କୋଳେ। ଶୋଇଛି ମୋ ମା କୋଳେ, ଦୁଃଖ ସୁଖଠୁ କୋଷେ ଦୂରେ, ବାଦ ଅପବାଦର ଉହାଡରେ, ନା ଅଛି ପାଇବାର ଲୋଭ, ଅବା ଅଛି ହରେଇବାର କ୍ଷୋଭ। ନାହିଁ ଅବା ଲାଭ କ୍ଷତିର ପରଖ, ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଶିଶୁ ସୁଲଭ, ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ, ମା କାନିର ମୁଲାୟମ ସ୍ପର୍ଶରେ, ସପନ ସାଉଁଟୁଛି ଭାବା ବେଗରେ, ମା ହାତର ନରମ ଛୁଆଁରେ, ଶୋଇଛି ମୋ ମା କୋଳେ, ଦୁଃଖ ସୁଖଠୁ କୋଷେ ଦୂରେ। ନା ମୁଁ ଆଜି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ନା ମୁଁ ଆଜି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବହୁ ଶିରୋମଣି, ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ, ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅବା ଲବକୁଶଙ୍କ ଜନନୀ। ଛିଣ୍ଡେଇ ଆସିଛି ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଶୃଙ୍ଖଳ, ଛିଣ୍ଡେଇ ଆସିଛି ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଶୃଙ୍ଖଳ, ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ଗାର, ଖୋଲି ଆସିଛି ଆଜି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀର ଦ୍ୱାର, ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ମୁକୁଟ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର, ଲଙ୍ଘି ଆସିଛି ସ୍ମୃତିର ପାରାବାର, ରଚିବାକୁ ମୋ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ନିଜେ ବାଛିଥିବା ପଥରେ ଆଗୁସାର।
ବଞ୍ଚିବାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ହସିବାକୁ ନିଜ ଚୁକ୍ତିରେ, ଗପିବାକୁ ନିଜ ଉକ୍ତିରେ, ଚାଲିବାକୁ ବାଟ ମୁକ୍ତିରେ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମତେ ଅନୁମତି, ପ୍ରମାଣ ଅବା ସାକ୍ଷୀ, ଅନୁକମ୍ପା ସହାନୁଭୂତି। ବର୍ଜନ କରୁଛି ଆଜି ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି, ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସତୀ ଉପାଧି। ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଜେ, ଭଙ୍ଗାରୁଚା ପରିଚୟଟେ, ଅଥଚ ବେଶ ନିଜସ୍ୱ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସେଇ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ରଚୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ, ଟାଣୁଛି ହାତରେ ଗାର, ଆଶା ଯେ ଅଜସ୍ର। ଭସ୍ମରୁ ଗଡୁଛି ଅସ୍ଥିରୁ ମଣିଷ, ସେଇ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ ସୀତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତା ଚନ୍ଦ୍ର ସିକ୍ତା, ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ, ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ନାରୀଟିଏ, ବଣୁଆ ଝରଣାଟିଏ, ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଟିଏ। ଆଗରେ ମୋ ପୃଥିବୀ ଅନନ୍ତ, ଉପରେ ମୋ ଆକାଶ ଦିଗନ୍ତ, ସୀମା ମୋ ଅଶେଷ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାହା ମୋ ସାହସ ଅତୁଟ। ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଉଠିବି ପଡ଼ିବି, ଉଡ଼ିବା ଶିଖିବି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ, କାହାଣୀ ଲେଖିବି ନିଜ ପୃଷ୍ଠାରେ। ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ, ହସି ହସି ମିଶିଯିବି, ହଜିଯିବି ପୁଣି ଥରେ ଧରା ବକ୍ଷରେ। ନମସ୍କାର। ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। Very nice. So beautiful. ये उत्कर्षर Excellent, कॉपी हमें Tapasya. ओसा वेबसाइट रू पाई परिबा बिकॉज़ वी आर नॉट लाइक समस्त तो ओसा नेट रे नाहंती। उत्कर्षर कॉपी आगुरु वाज लोडेड इनटू ओसा वेबसाइट, एबे आउ नाही नहीं हमें देखुनी। अच्छी सरिता से फॉल एडिशन टा अच्छी और एटा भी मु एबे एटा इनॉग्रेशन परे मु काली परन भितरे ताको मु वैसा वेबसाइट रे उत्कर्ष वेबसाइट रे मु डाउनलोड कर देबी। थैंक यू। आउ थरे पढ़ंतु, तापसीर कविता बहुत मर्मस्पर्शी, भारी सुंदर भाव रे लिखिछ तापसी। सेते बेले नानी बड़ होई जाउची, मु कहले बड़ हो छोट ए कविता जाउ हमर तमे मना करिवनी। तेणु बहुत धन्यवाद, सुंदर भाव रे लिखिछ तापसी। कीप ऑन राइटिंग, इंस्पायर एवरीबॉडी एल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू नानी। वर्तमान आमे दीटा पुनी कुनी पिलांक पाखु आसीबा। संस्कृत जी। नमस्कार, न्यू जर्सी आपणक संस्कृत। Identity, पहचान, परिचय. The first thing I think of is my physical and mental appearance. But 2 months ago, Deepti auntie pushed me to go deeper. She asked me to write about my identity, who I am, who I want to be. She asked me to write about my search for identity, if I'm not sure yet. Well, I'd written a kavita in Hindi a couple of years ago. Let me recite that. I'm very inspired by Nahara's speech, and I think this kavita is the answer to her question. अक्सर सोचता हूँ मैं कौन हूँ, माँ से पूछता हूँ माँ मैं कौन हूँ। याद है मुझे था मैं पेट रक्त पानी में लिपटा, चारों तरफ अंधेरा, पर माँ की कोख में खुश था। याद है मुझे किसी और सूरज की ग्रह में था मैं पेट या एक पत्ता, अनंत में कहीं एक बिंदु था। सब कहते हैं बेटा तुम संस्कृत हो, आदि और अंत की भाषा, पर माँ कहती है संस्कार जिसके अच्छे बनोगे तुम हो संस्कृत। तुम सा कोई नहीं, तुम किसी के जैसे नहीं। सब देखा हूँ मैं, सबसे सीखता हूँ, पर मैं कौन हूँ, कोई और नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ। Well, I'm just your average 9-year-old boy. From my name Sanskrit, you may already know that I'm from India. I was born in Bhubaneswar and we moved to New Jersey when I was around 1 year old. It's been 8 long years in NJ and we just moved to a new home after being cooped up for almost 2 full years. I absolutely despise COVID for one singular reason. My little brother
was born during COVID. I wasn't allowed at the hospital to see his birth. I couldn't see my own brother 1 day old. It just makes me sad at the thought. I thought the Prakrit would be my bundle of joy, but I had zero clue that I would see my own childhood in front of these two eyes. My naughtiness, my cuteness, my curiosity, and just about everything I am. But that's from my childhood. In the meanwhile, though, I become a 4th grader, the senior most in my elementary school, recommended by my own teacher to become a wingman leader. Expectations, and more expectations are just piling on every day. As a wingman leader, I help my class introduce themselves to the kids in pre-K in some super fun ways. We all shared our names, family origins, favorite foods, favorite places, family member names, and some exciting facts about where we come from. Like when I share about the beautiful beach town of Puri in Odisha, where I come from. Davis or Zach are probably reminiscing a scene from Moana. It's so wonderful to help create a social circle and bring cheer to the little ones who may be nervous like a pack of velociraptors in a forest full of T-Rexes. I'm a T-Rex who was once a velociraptor who learned the norms of the forest, trotting up the mountains called math, science, art, music, sports, and literature, learning from my teachers while playing around the trees called library, the cafeteria, gym, and the playground, and having fun with my friends. But what had these 2 years at home done to me? Number 1, virtual classes. Number 2, TV. Number 3, books. And number 4, laziness, and more laziness. But times change, situations change. Everything will change. But someday, our true identity is going to eventually say yes or no to what we want to do. I suddenly have a big yard to play in. COVID's clearing up. Everyone started going to school, and I made a bunch of new friends like Zach, Josh, Owen, Jimmy, and way more. They call me Sunny. That's my identity for them. A bright and sunny, refreshing friend. My friends and I used to play football in Josh's yard after school. I'm thankful that his dad used to rake the leaves almost every day, and I'm hopeful that I can return the favor this spring. It's interesting that football in America is played more with the hands, and when I go back to my home country, India, I juggle with a mixed identity. But who cares as long as I'm having fun with my cousin Spandan, kicking the ball right over me as I hurl it towards the goalpost. We take pride in being nicknamed the Invincible Brothers. We did a personification project at my school on Mahatma Gandhi. I was surprised to know that he was a world leader. Over the last couple of years of Hindi and Odia learning, I've gotten closer to my Odia roots, whilst I've started to flutter my wings to fly in the great, big, and blue American sky. In the community that I live in, I want to start a community garden. I always alerted the residents to pick up after their dogs. I want to contribute to fundraisers, and I want to organize drives for the underprivileged as a social responsibility. Holidays bring out the little boy in me, fun-loving, curious, organizing, running errands, and fueling my heart with happiness and energy to keep me going into the new year. When I'm home, every time I need water, a helping hand with my brother, I run to fetch her whatever she needs. And I try to do a little extra by arranging the stuff around the house. This holiday season, I did a lot of DIY. You know, the do-it-yourself stuff that I penned in my articles. So, in my article, I wrote about my identity at my school, identity with my friends, my cousin, my neighbors, my dad, my brother. But while writing, I figured out that there is one common strive for identity: dependable. Yes, I would like to be dependable. That's me. I hope you read my article on Utkarsa about my strive for identity. It's titled, Am I Dependable?
धन्यवाद मो परिचय पढ़न्तु निज परिचय पान्तु ओ नमस्कार धन्यवाद बहुत बढ़िया कहल धन्यवाद वर्तमान आमे डाकिबा अनिशा अनिशा रेडी अछंती नमस्कार मो ना अनिशा बख्शी मु जॉर्जिया रही आउ 9th grade रे पाठ पढ़े I took inspiration for my writing from my lovely dog Maple. She is a very expressive puppy. She loves to express her emotions, her thoughts, all what she's feeling through her eyes and actions. She adorable. I love her so much. So when COVID happened and we went into lockdown, I decided to write about what she thought about everyone suddenly being home, cuddling with her a lot, crowding her even, how she felt about this whole situation. So I think her thoughts that go through her brain is more like a human than a dog. Like she expresses when she's hungry, which I know most dogs don't. She thinks like a human, and so I put that into my writing, how she felt about everything happening, how the world was changing for her, and I also continued writing it in the Utkarsa. I did one for Urmi, and then I did one for Utkarsa as a continuation, a new series, and I hope to continue the series and maybe one day publish it. Don't know, see how my writing has evolved. Yeah. Dhanyavad. Thank you. Thank you. वर्तमान सर्वांश 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 अछंती no Yes. okay Very good evening, everyone. First of all, thank you for allowing me to speak here on the Spine Day. My name is Sarvansh Mishra. I study in the 4th grade and I live in Atlanta, Georgia. I really love to read and more than that, to write about things that I read. I am really happy to have my parents and grandparents' support through all my writing. This poem is all about a very important thing used in all of our lives: paper. I am sure everyone would love to listen to my poem and they will like it as well. So I am going to recite my poem. I want to know more of you, more than what you do. Help people earn for their living or help them build dreams too. One felt so light, yet carry usages manifold to weigh, giving happiness to kids, being boats on a rainy day, being so wise, sharing knowledge to seekers all day, being the letter kissed so many times. The beloved has lived through the gray, signal of the goal that a desperate aspirant has proved. Celebrations of life and memories behold. A keeper of huge stories untold, apart from blessings you owe, and relax in nothingness. Yet so much, wrapping up the love with glee. Paper, yes, paper, you would be. Thank you. Namaskar. Sanvi, is she there? Hello, namaskar. My name is Sanvi. Mu 6th grade रे पढ़े मु मोरा लेखिची perfection is within. This is about insecurities. A lot of people this age have insecurities and are influenced from social media, and they don't feel like they're good enough. They see smart people, talented people, beautiful people, and that really lowers their self-esteem. So this is why I wrote this poem, to show people that God has created you to be yourself.
He hasn't created you to be someone else. God has given you a story to be the main character in. You're not supposed to be the main character of someone else's story. You are supposed to accept who you are. You're supposed to express yourself. And when you do, you'll find out how beautiful you actually are. So this is my poem. The excruciating stress, it feels overwhelming. The tears, they tumble down. My heart quivers as I am hurting. There's no time to turn around. And now I'm left with my soul bleeding. I feel the rage hit hard like thunder. I fall hopelessly to the ground, sobbing. My mind and my body sinking down under. You see my smile, but not my heart throbbing. Curled up in a dark, empty room, hiding from all my fears. Nowhere to go, no one to talk to. I'm drowning in my own tears. I see all the pretty boys and girls, gorgeous, perfect, skinny too. I don't look like shiny pearls, not only the stress, but the insecurities too. All the trash talk feels as if a huge wave crashes down on me. My feelings as dull as a gray rock. My personality is my only beauty. I hope the tragic stress will go away. I will desperately be awaiting for that amazing day. But I also don't understand why the world is so rough. Or is it just that I'm not good enough? I know sometimes we wish we were others. We think we're not worth it. But life is a painting with both happy and sad colors, and nobody is perfect. Life isn't always a golden glimmer because sadness can be a bloody red scar. No need to be perfect and thinner because we're perfect just the way we are. Thank you. Beautiful. Thank you. Beautiful. Beautiful. So, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରୁ ଆଣିବା ସ୍ୱପ୍ନଲତା ରଥ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ କାହାର କିଛି ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛି କାଇଣ୍ଡଲି ମତେ ଦେବବନ୍ଦ୍ୟ ଅଛି ଅଙ୍କିତା ବି ଅଛି ଅଙ୍କିତା ଦେବବନ୍ଦ୍ୟ ଶାନ୍ତନା ଟିକେ କହିଲା ଆଉ କିଏ ରହିଗଲେ ଦେବବନ୍ଦ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଅଙ୍କିତା ମନେ ରହିଲା ଟିକେ ମତେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନଲତା ରଥ ସ୍ୱପ୍ନଲତାଙ୍କ ତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନଲତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କବିତା ପ୍ରେମୀ ଜଣେ ନିଜେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଏସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନଲତା ରଥଙ୍କ କବିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବଡ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ମୋର ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥର ଇସ୍ୟୁଟା ମୋର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବି ବୋଲି ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାରି ପାରିଲିନି ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏ କବିତାଟା ମନେ ପଡିଲା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ମୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଢିକି ଠିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ପିଚ ଶୁଣୁଥିଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା one thing I will say ମୁଁ ଯାହା ଏଇ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି I mean the age I have reached one thing I know we can never ask others who am I we can ask only ourselves who am I we can ask others who are you so and to find out who am I is not a very easy thing you will know yourself through knowing others too so don't be in a hurry to take decision or to come to a conclusion okay that's me no you will know yourself slowly age by age day by day age by age so don't be in a hurry take your time know yourself know the world and you all are so I mean I have no words to express myself I am just feeling like I mean this evening is just a great evening for me I feel like I'm in a temple or in a very 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 pious place I got to see some wonderful souls here God bless you all very nice thank you Kanakunani for such a wonderful thought and to bring our kids to us I mean it's not easy for us to know I mean we turn over the pages of the souvenirs and read their articles but listening it from their
own voice, by their own voice, from their own mouth is an amazing experience. So thank you very much. संपादना मंडली को धन्यवाद मते आज पढ़िबार सुयोग देइछंती मो कविता होची इमिग्रेशन लाइफ इमिग्रेंट लाइफ को नेकी द कंफ्यूजन वी गो थ्रू द decision we make, the confusion we go through, the dream we look forward, the memory we live with. So I know पिला मानन को बेसी बुझी पारिबेनी but मु भाबुची जो माने ओडिया जानि छन से माने जति मन देखि सुनिबे बुझी पारिबे कारण मोर भाषा किछि कष्ट नाही कविता प्रवासी जीवन एठी थाई सेठी थाई एठी थाई सेठी थाई सेठी थाई एठी थाई एइता जीवन एठी थाई सेठी थाई सेठी थाई एठी थाई एइता जीवन एठी आउ सेठी दुईटी भिन्न दुनियार मझिया मझी कोठी झुलु थाए बसाटिए तार एठी आउ सेठी दुईटी भिन्न दुनियार मझिया मझी कोठी झुलु थाए बसाटिए ता निजर रंग बिरंग काठीकुटार बसाटिए रंग बिरंग काठीकुटार बसाटिए स्मृति रे स्वप्न रे भरपूर स्मृति रे स्वप्न रे भरपूर कोण अनुकोण तथापि मोर बोली दाबी करि पारे ना से अबा मोर नुहे कही एड़े भी पारे ना मोर बोली दाबी करि पारे ना अबा मोर बोली कही एड़े मोर नुहे कही एड़े भी पारे ना शीतल जुद अहरह जारी रही थाए शीतल जुद अहरह जारी रही थाए शीतलतार तिक्त अनुभव शीतलतार तिक्त अनुभव तिल तिल करी अस्तित्व को ग्रासी जाऊ थाए तिल तिल करी अस्तित्व को ग्रासी जाऊ थाए तथापि से जीव थाए ना मायार बंधन थाए ना मुक्तिर मोह थाए ना मायार बंधन थाए ना मुक्तिर मोह थाए प्रवासी से ना से एठी थाए ना सेठी थाए ना सेठी थाए ना एठी थाए मझिया मझी कोठी ता काठी कुटार बोसाटिए झुलु थाए प्रवासी से ना एठी थाए ना सेठी थाए धन्यवाद खूब सुंदर सुंदर वर्तमान आमे डाकिबा देववन्द्य दास नमस्कार मो ना देवबंद्य दास मु नेतरविल इलिनॉय रे रहउछि आ मु 7th ग्रेड रे पढुछि आ हमर जेबे आसिला मु नेचुरली मते लिखिबा पय बहुत भलो लागे मु जेबे भी किछि भाबे किछि भी आइडिया मते लर्निंग बहुत भलो लागुछि सेति पय मु सब बेले लिखिबा को चाहे आ मते बहुत फॉर्चुनेटली मते बहुत अपॉर्चुनिटी अछि ए उत्कर्ष रे ना उर्मी रे और स्कूल रे भी मु बहुत प्रेजेंटेशन करे आ मु मो सांगर भी तांकर लेखारु मु बहुत आइडिया पाए आ मु बहुत किछि सिखे आ राइटिंग रो कम्युनिकेशन जो अछि सेटा मते बहुत नॉलेज दिए आ मु सेटा बहुत अप्रिशिएट करूछि आ अपॉर्चुनिटी मते स्पेसिफिकली मिलुछि मते बहुत भलो लागे आ जेबे मते मिलिला आइडेंटिटी रो टॉपिक मु टिके कंफ्यूज हे गले कि मु कोन लिखिबी तापरे मु बहुत समय पाए भाबिली आ तापरे मु खाली मोर स्पेसिफिकली नाइ खाली गोटे इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडेंटिटी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऊपरे मु लिखिबा को चाहूଥିଲି कारण आमे कहिले कि आइडेंटिटी इज फ्लूइड सेति पाए मु जो समय रे मु आइडेंटिटी विषय रे भाबिबी मु सेपरेट इंटरप्रिटेशन बाहर करबी सेति पाए दिस इज नॉट माय इंटरप्रिटेशन दिस इज वन इंटरप्रिटेशन आ मो गोटे कविता लिखिली ता ऊपरे आ कवितार ना अछि माइंड इन मोशन Identity, the 8-letter word of flurry, staying in your head with no singular worry, but it causes your heart to beat with hurry, and your head sees your own self blurry. The word of peace as well as war, it shows yourself
better than all. It puts a reflecting mirror on a wall, displaying to you your inner call. An image you can't see, yet made by yourself, showing you what to be, the golden book on the shelf. The heart, brain, and thoughts, the three that make up identity. Across the bridge they go, creating you, an entity. Identity is you explained. It is your idea of life and everything around it. A broken identity is a broken person. It is your major source of motivation. Everything combined to create a notion, the big answer to your mind's commotion. A force as strong as the biggest ocean. Identity is your mind in motion. Thank you. बढ़िया जी। Very nice. धन्यवाद Very proud of you. धन्यवाद Then ରହିଲେ କିଏ? ଅଙ୍କିତା। Namaskar. ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଙ୍କିତା। So ମୁଁ ଗୋଟେ I'm basically a junior at ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ରେ ରହୁଛି। So ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ଲେଖିବା ଆଉ କଥା ହବା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଂଲିଶ ରେ କଥା ହେବି, ଏବେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଆରେ କଥା ହେବି और ଚେଷ୍ଟା କରି କଥା ହବା। ମତେ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ରହିଲେଣି like ମୋର I'm 17 years old, so ମୋର ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ, because ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ओडिशा जाइले और मोरो माने ओडिया सांगଙ୍କୁ देखिले, मोरो बापा मानो ओडिया सांगଙ୍କୁ देखिले मते सबले बिछा होए मोरो लाइक काइंड ऑफ मोरो ओडिया साइड ऑफ माय सेल्फ को इमर्स करिया मो सेल्फ को से कल्चर रे एंड से ओड सब देखियाओ। एंड मु सबले एबे मु जाउची जो स्कूल टा इज प्रेडोमिनेंटली व्हाइट स्कूल। आई गो टू ऑल गर्ल्स कैथलिक स्कूल। सो सेरी मते मे बी दीरा और इंडियन जे अछंती। सो मोर बहुत कष्ट होए जे मु केते साइड ऑफ माय सेल्फ मो ओडिया साइड केते देखैबी। लोक मैंने तो पचारे ओ सो यूर इंडियन, तू को लैंग्वेज स्पीक कर? मु कहबी हिंदी। से कहबी हिंदी स्पीक कर? मु कहबी हां हिंदी। बिकॉज़ ओडिया एक्सप्लेन करिया टी कष्ट टिके आउरी दूर एंड मते लाजो इवन सम टाइम्स से पूर्वरु मारू थला जे मु ओडिया एंड मु एक्सप्लेन करि पाउनी केमती सेडा कोटा लोकाने जानि नंती कोहुडी सेडा इंडिया रे कोहू लैंग्वेज सेडा। एंड मते बहुत भल लागला जतले नानी कथा होतले जेमती ओडिया जो लैंग्वेज ता लाइक से बहुत खुशी अछन मरी जाइनी एंड लोकाने कथा होचंती। सो सेडा मते बहुत भल लागे सुनियो जे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल जे मोर आई एंड मोर बो मोर सब सिखै छन मते ओडिया एंड सब बेले मते को ओडिया रे कथा हो। सो मो निज मेमोरी हला मु छोटोले जतले जाय ओडिसा और एबे भी मु दिबी जतले मोर अजांग संगरे से छक्करे पान खाया को और गुलगुला खाया जतले मते निया हबो। इवन मोर ठाकु बापा जतले मते राबिडी से छक्कर ओडे अछि कटक रे हमर अन्नपूर्णा लेन पकरे ओडे छक्कर अछि ओडे राबिडी मोर फेवरेट राबिडी खोया। आ से ओडे मते लागे जने मु इंग्लिश रे से ओडे एक्सप्लेन भी करि परिबी, बिकॉज़ एते मते ओडे डिफरेंट फीलिंग आसे जले मु सेडी लैंड करी भुवनेश्वर रे और जीबी हमर गां को साबरंग और से जो जागा ओडे जाइले एंड गछोडा चढ़ी की कोली खाया से जिंस ओडा मते लागे जंती एक्सप्लेन भी करि परियो इंग्लिश रे। एंड सी पे मो आइडेंटिटी को मते लागे लाइक आई लॉस्ट दैट पार्ट ऑफ माय सेल्फ। सो इट मेक्स मी सो हैप्पी लाइक मु जतले ओडिसा हो जाय और इवन मोर आई और अजांग संगरे व्हाट्सएप फोन कलर दिन राती कथा होए जे मु कनेक्ट कर पड़ी सेही पार्ट ऑफ माय कल्चर संगरे। एंड दैट्स सो यूनिक आई फील लाइक, बिकॉज़ बहुत लोग इंडियन अछंती, इवन न्यू जर्सी रे बहुत लोग इंडियन अछंती, बट ओडिया हबा की बहुत भलो एंड बहुत यूनिक पार्ट है ऑफ इंडिया। एंड सेटा मते लागे जे मु अलगा, बिकॉज़ न्यू जर्सी रे एते इंडियन अछंती, इट्स इजी टू गेट मिक्स्ड अप इवन अमेरिकन व्यू रे और मो सांग मानंग रे मु इंडियन, बट मते जेमती मु जले भाबे मु हला ओडिया। सो इवन मो स्कूल रे मते ओडे अपॉर्चुनिटी आस्तला टैलेंट शो थिला। सो मु हाबिली चालो मु जाउची ओडे ओडिसी डांस करिवि। सो ताले मु मोरो अपा दीप्ति आला मो अपा मु पचाली जे मते ओडे डांस टे सिखाओ, मु सिखी करिवि। सो गोटे वीक से मते सिखाई देले आ तापरे मु जाई नाचिली जतले ओडिसी कॉस्ट्यूम फुल पिंदी की एंड इवन बिंदी एंड मेकअप आ सबु से जो बेल वडा सब लगेई मु जाईतिली डर रे काइंड ऑफ लोकन मते हसीबे की और कहबे कोन जे मु लाइक बेसी इंडियन और मते कोन कहबे जे मते मु बहुत डर रे जाईतिली। बट मु जतले मु कल्ली एंड मु शेयर कली सेही पार्ट ऑफ माय कल्चर विथ ऑल दिस पीपल जे जो माने जानी नांती ओडिसा विषय मे बी एंड इवन जे कोहुडी ओडिसा इंडिया जानी नांती मते बहुत भल लागला सेरा। And I felt like I was finally comfortable in my identity and like I can celebrate my culture with other people and
मते लाज लागुनी जे मु ओडिया और लुकाने जानी नांती ओडिसा कोडी मते इंस्टेड लागुची जे मु जणाए ओडिसा कोडी मु जणाए ओडिया कोन so I would just like to thank like firstly मोर आई and मोर main inspiration से निजे बहुत कविता लिखंती and सबले मते कोंती ओडिसा रे ओडिया रे कथा ह एडा करे एडा लेख सबले मते कोंती जे लेख आउरी सुन आउरी सीख आउरी and मते सब से एक्सपीरियंस वाला दबा जो साबरंग जीवा पुरी रे जीवा से समुद्र रे पाखरे से सबले देखे ओडे मेफील्ड होटल को अजाम से रहिया चाहूची से होटल रे and तांकर ओडे स्पेसिफिक होटल अछि पुरी रे रहिया and से कैमल छड़ीवा सब ए मेमोरी वाला ओडिसा रे जो मु बनेची इवेन जोडी जगन्नाथ पूजा होतला मु पुरी जाइतली केते मजा करची मोर सब कजिन संगरे मो अपा संगरे सब करे ताले मते से सब बहुत भल लागला जे मते मु कहि परिबी जे मु ओडिसा ठू and मु नॉट जस्ट इंडिया ठू बट मु ओडिया so I'd also like to thank the OSA community of publication a platform da mate katha about and jaba mausi je mate सबले ओडे strong woman of color and सबले strong कोंती immerse कर culture and मते सबले opportunity विषय कोंती so thank you नमस्कार अंकु मामा सुपर प्राउड ऑफ यू खाली मु समस्त मु टिके कहि दिए अंकिता एक्चुअली आज संध्या 7टा जाय बिजी थिला मु ताको गतकाली कहली मामा तू कहबो की बोली पचारली मते 7:25 रे जे मेसेज कला जबा मौसी कोन समस्त ओडिया रे कहबे मु कहली तू जोथरे कंफर्टेबल सेथरे क 7:25 रे डिसाइडेड से ओडिया रे कहबो एन छुआटा ओडिया रे कहला अंकिता माने आई हैव नो वर्ड्स मामा फॉर यू अंकु सो प्राउड ऑफ यू मामा हला Good job, Ankita. Good job. Proud of you. Thank you, नमस्कार मते बहुत भल लागला स्पेशली समस्तंकर कथा सुनी एंड इवन नानिंगर कथा मु मे बी पूरा ओडिया वाला वर्ड सब मु बुझी पारिबेनी बट मते जो फीलिंग वाला आस्तर जे कहउथले तांकर छोटोले एंड तांकर हिंदी सिखिया मते बहुत भल लागला सो थैंक यू नानी म्यूट अछदी टिके अनम्यूट कर दे कनक नानी Thank you Ankita and thank you Tapasi for माने roping her in ते talented झियो आ ते सुंदर ओडिया कहूची तो जो पिला माने ओडिया कहउचंदी आसी ओडिया रे टिके कुह हमको खुशी लागिवो एंड इंग्लिश तो समस्त बुझुचे एंड आमे एन्जॉय करछु पिला माने इंग्लिश कहले किछ असुविधा नाही इट्स ए क्रिएटिव फोरम तमरो जो भाषा रे कहउछो बट इट्स एक्सेप्शनली गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर टाइम आउ की रहिले हमर आउ जणे छुआ अछंती नाही संतो ना आज्ञा साक्ष्य अछि साक्ष्य राइट ना साक्ष्य को केमती कोते मु डरी की कहनी शास्य पंडा जॉर्जिया शास्य पंडा सॉरी शास्य पंडा okay. That's me. My name is Shashak Panda. I'm currently in 10th grade in Georgia. I live in Georgia and I attend South Forsyth High School. The name of my poem is called Home, and there's a valid reason for that. When you're in your prime, these are your important years, 10th, 11th, 12th grade. You're always wondering about what's ahead of you, what's college, what's for after life. But not many people take a minute and think about what is exactly in front of them, but more importantly, what are they leaving behind? So that was the basis for my poem. I've been living in this house for 6 years now. I've been living here for quite a while. This is like my longest residency yet. So for me to leave the house to go to college or go somewhere else, it's something I haven't thought about. I don't think about too much, and something I'm a little worried about. But at the same time, it's necessary. Sometimes you have to leave the home and you have to go out and make your own, carve your own place in the world. So that was the essence of the poem, just to acknowledge and to talk about how you have to leave your home soon and how you have to grow up. That's all. Thank you. Thank you Shastra. Thank you for your time. आमे बर्तमान पिला मानकर सबु पढ़ा पढ़ी सरिचे मु गोटे जिंस कहबी ओडिया कम्युनिटी रो क्रिएटिव राइटिंग राइट
आम भितर मु जानिबारे मु विज्ञानी दासकर देखिछि, गगन पाणिग्राहींकर बही आसीबार देखिछि। वर्तमान आपण माने जानिथिबे देयर इज गोटे फोरम करचंती ओडिया लिटरेचर इन नॉर्थ अमेरिका, सेथिरे आमे चंद्रा मिश्रंकर बही देखिथिले, झियोटे पथुरिया साहिरु तापर आलोचना हेतिला। आ भाबुची आरथरकू तार गोटे रिव्यू करिवि। आ गोटे जिनस मु आपण समस्त कहे आमर जो अच्छु आमे जो संपादक मंडली अच्छु आम भितरे से भितरे अछियंती दीप्ति पाइकराय, से न्यू जर्सी रु। से वर्तमान गोटे तांकर सुंदर बहीटे बाहरिची ये रो अमेजन तरफ प्रकाशित हेची। बहीटर ना होची स्टोरीज एट माय डोरस्टेप। स्टोरीज एट माय डोरस्टेप, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज। सीए तांको जीवन से आरंभ करथिले, माने she was executive with Reebok जो शूज अच्छी तार इंडिया रे थिले, तापरे से बाहागर पर यूएसए रे अछंती। एंड बहुत सुंदर गप गुड़िए तांको जीवन रो अनुभूति, ओडिशा सहित तांकर कि प्रकार एसोसिएशन अछि, जेमति कालीजाई ऊपर तांकर गोटे सुंदर गप अछि। से केमिति अमेरिकन लाइफ सहित केमिति निजको एडजस्ट करबा को चेष्टा करचंती। एंड भारी मूविंग आ भारी सटल स्वीट वे रे से गप गुड़ी को लिखिचंती। से बहिर भी आलोचना आरथर को हम रखिबा। वर्तमान आउ जति श्रोता मंडली केही जदि किछि वक्तव्य देबे हमको देबे, नहले हमरो नेक्स्ट स्टेप कोन केही जदि किछि कहिबा को चाहुचंती कोहंत। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो कनक, मु विज्ञानी कहूची। समस्त को बहुत धन्यवाद। एई भली जिनस गुडा को टिके नियमित भावे कंटिन्यू करकरी रखु थाओ। माने अछंती आपण मानक सहाय्य सहयोग आ समस्तकर आंतरिकता ही दरकार। आमे जते बेटा आरंभ करिथिलु किछि माने चिंता भी करियंता केमिति आगु को नबा। वर्तमान तो देखुछु समस्तकर पार्टिसिपेशन आसुची। आमे चाहूछु सब पीढ़ीर समस्ते आसंतु, जो माने भाबुचंती जे के हम इंग्रजी रे पढंतु, ओडिया रे पढंतु, जे कोनसी कम्युनिकेट करंतु, परस्पर को चिन्हिबार एटा होची गोटे बढ़िया फोरम। एठी हम कथा ही परिबा। आ एटा समस्त एठी कहार यार ओनरशिप कोनसी व्यक्तिर न, एटा हची ओसार आपण जोठी मेंबर, एटा आपण समस्तकर घर। एठी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हबो, क्रिएटिव डिस्कशन हबो, के जति किछि नुवा जिनिस सोशल ये रे कहउछ सब हबो। आ ता बादे भी आमे रिपोर्ट रखुछु ओसार जो विभिन्न संस्था अछि, कोठी स्त्री लोकन पय काम करा होछि, कोठी डिस्कशन होछि, बा कोठी हेल्थ केयर ऊपर किछि करा होछि। ओडिया भाषा को रक्षा करिया पय गोटे ग्रुप केमति लागि चंती, पिला मानु केमति प्रस्तुत करा होछि, हम संस्कृति विषय जानिबा को से सब जिनिसर गोटे आमे पूरा ताको गोटे डॉक्यूमेंटेशन होछि। ता बादे आमे एठी बसिके मुक्त भावरे उडाय जिनिस आलोचना करि पाछे। एटा बहुत समय सापेक्ष, बहुत अनेक समय आमे बहुत प्रकार कोन कहिबे आमे 8 जण सिना अछु, प्रकृति रे हमकु लागुची से बहुत कष्ट काम, बहुत विश्वास करते। आ पथरे एते समय जाउची भाबी पारे। 2-3 दिन जते बेले सेटा को पीडीएफ करी ताको जोगाड़ के रखिबा, से भितरे शांतना और बब्रु बाबू को मो माने बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अनेक समय अनेक भूल भटका रोची, आमे निजे लिखिथिले भी ताको सुधारिबा सब ये करिबा। आ आम भितर आमे शेष पर्यंत पारु पर्यंत चेष्टा हुए केमती निर्भुल भाव रे हबो। जेते बेले हमकु कोनोसी सकारात्मक जेते बेले आपन समालोचना मिले, आमे चाहू जे किछि बदलिबा पई। एटा व्यक्तिगत काहार ओनरशिप नाही। 2 वर्ष पर देखिए मोर प्रथम प्रिंसिपल होची जो जागरे मोर नाही, मु से जागरे पसिबा को चाहेनी। जेतिकी दिन हमकु देइचंती ज्ञान ओ दायित्व जे संभाळिबा पई, आमे निश्चित भाव रे आपण मानकर माने आशा, आपण मानकर जहा आम पाखटू एक्सपेक्टेड तक पूर्ण करिया चेष्टा करिवो। किंतु विश्वास करंतु एटा बहुत कष्ट काम। 2 मास भितरे 100 पृष्ठार गोटे 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 प्रॉपर गोटे डॉक्यूमेंट करबा, चित्र रखिबा, लोकन को लेखा रखिबा, बहुत कष्ट काम। उर्मी वर्ष को थरे बाहरे, जेतिकी समय सापेक्ष न हो उत्कर्ष आमे चिना चेष्टा करछु ताको गोटे गोटे तार गोटे आउट लेवल को नबा बोली। ता पछरे एते समय पळौची, बेले बेले बहुत हताश भी लागुच। हम करबा कोन, व्हाट एल्स वी कैन डू। सो तेणु आम सहित रुहंतु। जेते बेले किछि गोटे हमर आसुची, आमे आह्वान करछु जे लेखाटी दियंतु, खुशी रे दियंतु। लेखा पय भी व्यक्तिगत भाव लोकन को अप्रोच करछि। बोधे मु जो दिन हमर मेसेज दाए ता पर दिन वैज्ञानिक लेखाटी आसे, मो आखिरु लोह पळे आसला। सेते मेसेज जिबार 10 मिनिट कनक मो लेखा पाइलो, सेते मु तांको लेखिली मेमते भलो मनुष्यटी देखिनी। सेही प्रकार आंतरिकता देखान, सेही प्रकार जो कमिटमेंट देखान। देखिबे आमे व्यस्त हबार नाही। आमे जेहेतु दीटा संस्कृति भितरे बढ़ुचे, आमे बेसी भी ओडिया हवा कहले भी हेई परिबा।
बुझिले कि जेतिकी पारुचे इंग्राजी रखंतु ओडिया रखंतु सब सुंदर भाबरे जीवन को गढ़िबार चिंता जो जीवन को जी जो दृष्टिभंगी देखुची इंग्राजी रे लेखो ओडिया लेखो आम भीतर लोकटी सो सेई अनुसार हमर सब जिंस ठीक रे हेई पारिबो आउ अधिका कौन कहि वर्तमान आउ जदि किए किछि मतामत देबाक चाहिए दियंतु नहीं मु देखुची तो मु गगन पानी रे कहूची मु देखुची से सब समस्त भल काम करूचंती आ एमती चालू तापरे ई सब यंग पिला माने सब करूचंती काम आहुरी खुशी लागुची सांत्वना हमर से जो तापसी आहुरी अन्यान्य लोक सब माने सब आसुचंती तांको साहित्य प्रति बहुत आदर रहिची एटा बहुत भल लागुची ए भलिया काम करि चलंतु किंतु कोनोसी केतेबेले जदि दरकार हला किछि साहाय्य दरकार इमीडिएट किछि मु अछि सब बेले साहाय्य करिया क्षेत्र किछि नै थैंक एक ओडिया रे किछि असुविधा हला कि अन्य किछि टाइप करियो माने कोनोसी से सब टेक्निकल जदे हेले आई एम ऑलवेज देयर थैंक यू गगन भाई हाँ कनक मु भी से कहूची आपण मन तो बहुत भल काम करछंती किंतु जदि केतळे कोन सहाय्य मो मो द्वारा हे पारिबो ताले मु सब बेले रेडी अछि इवन टू फाइट फॉर यू तेणु माने सेतिकी कहबे आ तो किछि बेसी कहि परबिनी किंतु डेफिनेटली यू नो जहाँ मो द्वारा हे पारिबो आई एम नॉट वेरी टेक्निकल savvy but whatever I can definitely मु करबी थैंक यू आपण माने समते जेते पेरेंट्स अछंती आपण मान को अनुरोध आपण देखुचंती जे केमिति ए टीम करूचंती आ आपण माने केमिति आग्रह रे जॉइन करूचंती मो अनुरोध करबी आपण माने सब आपणकर पिला मान को जो माने सब नेक्स्ट जनरेशन अछंती चाकरी करि गलेनी आत्मनिर्भरशील हेलेनी सेमान को टिके अनुप्राणित करंतु अबाउट देयर रूट अबाउट द हेरिटेज अबाउट द कल्चर मु कहनु जे आपण ता करि परिबे किछि करि परिबे केवल तांकर मन रे खाली एति टिके भर्ती कर दे परिबे तांकर आइडेंटिटीटा कोन हमर कोन हमर फाउंडेशन कोन हमर देई ओडिया कल्चर ओडिया हेरिटेज जदी एमिति हबो वी हैव ए टीम समान तांको पीयर टू पीयर भीतर कथा कहि परिबे फलरे इट विल गिव ए न्यू डिमेंशन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन आमे प्रकृत चाहूछु आमे जेति कि बाप मा आमे बर्तन ओडिसा सोसाइटी रे हमर मेंबर होतंती नॉट इवन 3000 हमर 2800 समथिंग अछंती किंतु आमे जति से मान को इंस्पायर करि परिबा आम नंबर टा इजिली 6000 हबो आपण माने भाबंतु टिके जहा कहूची डीपली मु किंतु चाहुनी जे आपण माने पिला मान को किछि इन्फ्लुएंस करिवे कोन जिंस खाली टिके मन रे एति भर्ती कर देबे जे व्हाट इट इज हमर कोन हमर हेल्थ कल्चर कोन हमर हेरिटेज कोन से माने लीडरशिप हमर जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप करिजु तांको सहित मिसंतु सर्वे रे पार्टिसिपेट करंतु लेट्स गिव ओडिशा सोसाइटी ए न्यू डिमेंशन इन नेक्स्ट 2 to 3 years एटा हम समस्त मन रे रहबा उचित नमस्कार ज्ञान बाबू आपण जहा कहिले ई जो आलोचना भी चली थिला हमर प्रवीर भाईना जो कहिले प्रकृत रे कहया गले किछिटा पॉजिटिव रहउची किछिटा हमको पुश करिया पड़ची आ किछिटा नेगेटिव रहउची सेटा ही मोर अभिज्ञता मु देखुची मोर पिला दीटा से मेंबर हेचिन ओसारे आमे ताऊ कहिनु आमे ताऊ पैसा भी देइनु से माने मेंबर हेचिन सेटा गोटे पॉजिटिव तापरे मझिर मझिर से माने लेखा भी दियंती दैट इज आल्सो पॉजिटिव किंतु सेई जो चाकरी रे बसले नाइ बापा मोर काम अछि मु करि परिबिन अरे तू गोटे लेखा दे नाइ मोर हबनी ए करिवनी सेटा भी रहउची आउ तापरे आउ केते जण हमें देखुची से माने बिल्कुल आसीबा को इच्छा भी करंतनी जानिया को चाहंतनी आ किंतु ई भलिया आपण देखंतु आज से जो अंकिता जो प्रकार ओडिया कहिला से मान को देखि हम खुशी लागुची आ ये जो कनक कहले जे अरे ई भलिया ओडिया रे भी कुह हमें खुशी हवा सुनि कि सेटा दैट इज आल्सो ट्रू तेणु आ भितरे बहुत हेची बहुत करा हेची जो स्टेज भी दिया हेची पिलांकु बहुत आछंती बहुत आसी नांती तारी भितरे हमको आगे चलिया पड़िबो हमें बंद ही के कहबार ना एई अछि गोटे कथा कहबी कनक जे हमर जो एडिटोरियल टीम अच्छा कोनोसी कथारे निरुत्साहित हबनी जदि क्रिटिसिज्म आसुची ताकू भल दृष्टि रे ग्रहण करि नबो जो लोक क्रिटिसाइज भी करूची ताको पचारिबो सेटा केमिति संशोधन हेई परिबो किंतु मो आमे माने सही अनुभूति देके जाइचु गगन भी अछंती आ बहुत कष्ट बहुत समय दबा को पड़े एडिटोरियल काम पई डिफिकल्ट हे जाय कारण आमे इंग्लिश आ ओडिया को मिसेई करूचंती आ ता मिसेई बारे
बेले बेले एमिति अद्भुत धरणर भूल हुए जे कही हबनी तेणु सेथिपाई जे भी जहाँ समालोचना करे ताकू भल हार्ट रे नब किछि भी भाबिबनी किंतु मते बहुत खुशी लगुची किछि दिन रो गैप पर उत्कर्षटा पुणी कंटिन्यू करूची ता स्टैंडर्ड मेंटेन हे पारुची सेटा मते बहुत खुशी लागुची जो एडिटोरियल टीम रो मेंबर मान को आउथरे अशेष अशेष धन्यवाद मु आ गोटे खाली ऐड करछि टिके से विज्ञान जो कहले निरुत्साहित हवार नाही काहेकि ना मु आमे मु भी बहुत थर उर्मी रो एडिटर रहिछि आमे विज्ञानी आमे सब काम करछु आ सेही भी ताहारी भितरे मोर गोटे आसिला वर्षक परे गोटे आसिला कंप्लेन जे एटा काहे कि हेइनी मु कहले अरे कोन हेइनी मु ता भीतर को गली याको बाहर कली सेटा होछि जदियो गप दायित्व रे मु नथिली किंतु सेटा देखिली जे मु से आर्टिकल टा रिसीव करछि मोर पुराना ईमेल खुलली मु सेथिरे निरुत्साहित हेलिनी कि निजको गोटे हां हेइ जाइछि गलाणी कि गाली किछि खराब भाबिवार नै कि रागिवार नै मु से जहा पाखरो आसीथिला अभियोगटे मु सेटे फोन कली ताकू मु कहली अरे हां एटा हेइछि एटा मोर भूल मु से द्वितीय पेज रे जिंस ओडी मु देखि नथिली किंतु वर्तमान भी मु करिवा को राजी अछि काहे वर्तमान सब होछि प्रिंट मीडियम तो नुह एटा करिवार अछि मु सेटा गली विज्ञानी आमे रिक्वेस्ट करिकि सेटा करिकि इंक्लूड कलु मु कहली देखो आमे तो सब गुडा को पसे पारिबनी जेते करिवो सी भी खुशी आमे भी खुशी हमर वी आर ऑल हैप्पी दैट्स हाउ दैट एटीट्यूड वी शुड टेक आउ अन्य गुडा को किछि भाबिकि किछि सेत्रे लाभ ताहले वर्तमान सांत्वना दास से आज हमर वोट ऑफ थैंक्स देबे कनक नानी गोटे सेकेंड ने भी मु गगन बाबू को अनुरोध करबी अप्रैल 1 विषय रे जदी एठी अच्छा से हां सेईटा गोटे मु भाबिथिली कहि बिली करी मु कहली नाही काहे कि आउ कहिबा एठी आमे भाबुछु गाना बाबू आपण भाबियन जे आमे भूली जाइछु आमे मोर भलो है मन अछि आमे वर्तमान हमर अप्रैल 1 रे शुक्रवार दिन हमर ओडिया कविता पाठ सेटा करिवु आमे भाबिछु आमे एटा केवल आम दि जन को भीतर रही ज्ञान एग्जीक्यूटिव माने जानिछंती सेटा करा जिबार हमर योजना अछि आमे सेटा गोटे दिन करिवु कि ता पर दिन आ गोटे क्षुद्र गल्प ऊपर भी करिवु सेटा आमे भाबी ना हो किंतु समस्त एठी जो अछंती 35 जन अछंती से माने मु कहि दोछि हमर कविता पाठ होबार अछि आ सेटा हबो एई खाली शीत जीव टिके बसंत आसीबो सेई भलिया ताकू नै कि गोटे ईमेल लेखा जियो बिल करी मु टिके अटकी कि रहिछि हमर टाइम अछि 1.5 मास अछि तारी भितरे आमे पठेइबु किंतु अप्रैल 1 रे कविता पाठ होची ता पई समस्त प्रस्तुत हेकि रहिबा दरकार सुंदर सुंदर कविता ए जेमिति का तापसी आ ए जो स्वप्नलता ए भलिया कविता पाठ कले सेई भलिया कविता सब धरि कि समस्त आसीबे आमे गोटे वसंत को आवाहन करिबा ए बढ़िया कविता उत्सव सेटा मु गगन बाबू सेटा 1 तारिख 2 तारिख दिन हमर लेट्स लर्न ओडिया तांकर रहिछि हां 1 तारिख कहिली परा 1 तारिख कहिली परा हां तणु आपण कहले जदी टिके ओवरफ्लो करबो 2 तारिख से कहले तो मु से ओ अच्छा हां आमे सेटा भाबिनु तथापि जहा भलो हला आपण कहि देले आमे सेटा भाबिनु आमे टिके गपवाड क्षुद्र गल्पवाड को बोली भाबिथिलु किंतु आमे से अनुसार ताले 1 तारिख सुदा प्लान करिबा आज्ञा हो ठीक अछि नमस्कार मो गोटे मिनिट सांत्वना खाली जस्ट गोटे मिनिट कि समस्त को मोर नमस्कार एवं आपण मन को कांग्रेचुलेशन फॉर उत्कर्षर इनागुरल ये पई आउ कनकपा गगन भाई ज्ञान भाईना सांत्वना स्वप्नापा समस्त को कांग्रेचुलेशन मु खाली गोटे कथा कहबी कैलिफोर्निया हबाकु थिबा ओसा तरफ समस्त को बहुत बहुत निमंत्रण और अनुरोध रहा आपण माने आसीबे एवं उर्मी को निजर लेखा देबे आपण मानक कलम रु आमे टिके दे ता धीरे इंक्लूड निश्चित भाबे इंक्लूड करिया को चाहिबू तेणु प्लीज समस्त लेखा दियंतु एवं उर्मी को एवं ओसा को आहुरी स्ट्रांग करंतु थैंक यू धन्यवाद मितारानी उपस्थित समस्त साधु सज्जन मंडली को मोर भूमिष्ठ प्रणाम आदरर पिला माननकु मोर अशेष स्नेह और श्रद्धा प्रथमे पिला माननक विषय दीपद कहबी तुमे जो माने उपस्थित रही एटी निजर लेखा विषय कहल निजर अनुभूति को उपस्थापना कल से तुमको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भी किसी शिखिली तुम मानक पाखरु तुम भीतर यही उत्साह उद्दीपना सबु बेले रही थाउ सेतिकी ईश्वरंक पाखरे प्रार्थना करुची आजिर सभार उपस्थित वरेण्य अतिथि महाशया कल्पना दास
तांको मोर हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। साहित्य साधनार एक मूर्तिमंत प्रतीक। केवल ओषा पई नुहे साहित्य कालजयी ही रहू सेथिपई निज बापांक द्वारा निर्मित लेखक साहित्य संसदर एक अभिनव अंग भावरे सर्वदा कर्मरता निजर मातृभूमि रे। आगामी पीढ़ी यही सबु जिनिस को शिखी निजको सेई साधना रे ब्रती करू सेतिकी तांको पाखरु आशीर्वाद कामना करुछि। गोटे पद कहि रखे निजको बहुत धन्य एवं गर्वित मन करे जे मु एही परिवार रो अंश बोली। तेणु माउसी घरे बा तांको गदिरे जाइथिली मु मिनियापोलिस को सेतेबेले दीर्घ एबे जेबेटु स्टार्ट हेलानी बोधे 40-50 टी उर्मी को मु देखिथिली। आ से दिन देखि कि मते एते खुशी लागिथिला मु कहली ये साहित्य अनुराग नुहे तो आ कोन हेई पारे। तेणु सेही सब जिनस तांकरी मौसा और माउसींकर जेतिकी अवदान एठी हमर ओसा पई रहिछि बा इभन हम परिवार पई समस्तंक पई से तो अकलनीय। तेणु से दी जनक पाखरु मु आशीर्वाद कामना करुछि हम समस्तंक आशीर्वाद करंतु। तापरे आउ आपण माने समस्त जेतिकी साहित्य अनुरागी माने उपस्थित अछंती विज्ञानी अपा गगन भाईना चंद्रा मौसी झुन्नू अपा समस्तंकु मोर बहुत बहुत भूमिष्ठ प्रणाम आ बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने एथे जोग देउचंदी निजर लेखा दउचंदी आमो किछि सिखौचंदी सेथि पई मु आपण समस्तंक पाखरे कृतज्ञ। परिशेष रे मोर सहकर्मी वृंद समस्तंकु मोर आंतरिक धन्यवाद। आ बेसी सबुठु धन्यवाद कनक नानी को आमको प्रति क्षेत्र रे प्रतिटी सोपान रे आमको गाइड करूचंदी कहूचंदी केमिति करिवा को कहा पखरु लेखाटा केमिति मध्य एडिट हबो कोन नै सबु जिंस। तेणु तांकर गाइडेंस आउ बब्रु भाईनांकर टेक्निकल गाइडेंस से सब पाई आमे माने ए जिंस को आगे नै चलीचु। आपण समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद जणाउची आशीर्वाद कामना करी रहूची। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Beautiful, very nice. Okay, good night everybody. Good night. Good night. नमस्कार नमस्कार। Good night. नमस्कार। शुभ रात्रि समस्तंकु नमस्कार।